Energy TV Jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu y'an ka Jabarani kanu ale ni nin jamukan n'o ye ka kuma ni fasodenw ye maliyɛnw n'an k'u ma face au public. O la sa bi aw b'a kalama wagati laban na kumakun kelen de b'an bolo an ka jamukanw kɔnɔ. O ye wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ka bɛn ni an ka gɛlɛya in ye mun bɛ yen sisan. N'o wulikajɔ daminɛna depuis juin kalo tile 5 mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques mɔgɔw fɛ k'a ɲini ko président n'a ka régime ka walan sɛmɛ. O la sa an b'a ye k'a fɔ CEDEAO n'o ye jɛkuluba ye Mali yɛrɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ o jɛkuluba mun kɔnɔ farafinna jɛkuluba tilebiyan fan fɛ. O jɛkulu ye wulikajɔ 3 kɛ. Wulikajɔ 3 n'o o laban kɛra juillet kalo tile 23. An b'a ye k'a fɔ ntɛnɛndonya in fana juillet kalo tile 27 o ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda ɲɔgɔn ye balilen don n'a bɛ fɔ o ma session extraordinaire ka da Mali gɛlɛya kan. O b'a yira k'a fɔ CEDEAO kɛn bɛ ka Mali gɛlɛya ta bi ka k'a ka problème ye ka k'a ka gɛlɛya ye ka d'a kan u sigikun fana y'o de. O la an kɛn bɛ ka wele bila an ka ɲininikɛlaw ma bi ka na se ka ɲɛfɔli k'an ye bi CEDEAO ka baara kɛcogo la Mali kɔnɔ ka da gɛlɛya in kan mun b'an kan ani fɛɛrɛ minnu tigɛra a daminɛnen ka na se fo sisan ma. Fɛɛrɛ ninnu ani Mali sariyasun sɛbɛn n'u bɛ taa ale ni gɛlɛya mun bɛ a waleyali fana kɔnɔna na an ka se k'o jate minɛ a kɔnɔna na. O la sa an b'a ye k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye mun yɛrɛ kɛra juillet kalo tile 27 a bɛ komi tɛmɛnen ninnu u y'o ta ba la ka o kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ mun ka ɲi ka waleya. O la sa an kɛn bɛ ka wele bila an ka ɲininikɛla 3 ma. Baba Dakuno bɛ yan ale ye ɲininikɛla ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamukan in kɔnɔ ka fara Dr Ali Tunkara kan a fana ye sanfɛ kalanso karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don sociologue don université la. An b'a ɲininikɛla 3nan o ye Dr Paul Traoré ale ye sariya dɔnbagangana ye a fana ye ɲininikɛla ye école karamɔgɔ fana don sanfɛ kalanso la. Olu de bɛna an dɛmɛ bi ka an ka bi baabu ɲɛnamaya. O la an y'a fɔ cogo min an tɛna ko bila dagirinda la. CEDEAO kɛn bɛ ka wulikajɔ mun kɛ wagati laban in na ka ɲɛsin Mali gɛlɛya ma an ka bi baabu b'o kan. O la sa an bɛ fɛ k'a dɔn CEDEAO yɛrɛ u sigilen bɛ cogo min fɔlɔ yanni an ka don ka wulikajɔ in kɔnɔ ale ni bɛ baara kɛ sira minnu kan mɔgɔ ka se ka faamuyali k'o la. N b'a daminɛ ni Dr Paul ye. Timbo n b'i fo ka an lamɛnbaga bɛɛ fo. I ye question min posé n'o ye CEDEAO yɛrɛ bɛ cogo min ani a bɛ ka intervenir an ka crise in na cogo mun na. Alors n b'i rappeler k'a fɔ CEDEAO créera a mɛnna an ka organisation sous-régionale don min bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw u fara ɲɔgɔn kan. Bi a bɛ jamana 15 de la 16 tun don mais Mauritanie bɔra la mais n y'a mɛn tuguni ko Mauritanie nana segin mais hali n'u ka seginni ma valider définitivement parce que procédure bɔ a la. Farafinna kɛrɛfɛ jamanaw ka tɔnba don wa a créera depuis 73 wagati 28 mai 73 ninnu wagati a créera n'i ma fili. O la u ye sariya dɔ labɛn Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana sariya in na kosɛbɛ n'a bɛ fɔ ko mécanisme de prévention de gestion et de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité. O mécanisme u y'o labɛn min bɛ CEDEAO kɔnɔ jamanaw ka kɛlɛko ɲɛnabɔ ka kɛlɛw kunbɛn mais ni ma ɲɛ ko fɔ kɛlɛ kɛra kɛlɛ bɛ gérer cogo di ani bɛn bɛ sabati cogo di CEDEAO jamanaw kɔnɔ. Mali jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o protocole in labɛnni na. O sɛbɛn in labɛnni Mali ye jɔyɔrɔba k'a la mais Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ nana bonya ni jamana tɔw ta ye min na o ye protocole min annexé o protocole in na n'a bɛ fɔ ko protocole de la bonne gouvernance, protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance. O protocole annexé don protocole min bɛ mécanisme de prévention, de règlement et de gestion des conflits là. Alors au protocole de bonne gouvernance, de démocratie et de bonne gouvernance ale bɛ principe 12 de fɔ k'a fɔ taabolo 12
olu kan ka kɛ jamana 15 olu bɛɛ ka constitution ye a bɛ fɔ minnu ma ko principe constitutionnel commun jamana 15 in bɛɛ sigilen don min kan a ka constitution kɔnɔ bɛɛ ka sariya sun sɛbɛn ka ɲi ka sinsin o de kan a bɛ fɔ o ma principe constitutionnel commun principe 12 don principe ninnu la belebeleba dɔ ye fangaw cɛman bɔli pouvoir exécutif pouvoir législatif ani pouvoir judiciaire olu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'o o principe lajɛ juge ka indépendance jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ principe filanan n'o yɛrɛ bɛ Mali concerné kosɛbɛ o ye fanga sɔrɔ cogo principe filanan in b'a fɔ ko fanga fɛn o fɛn n'a kan ka sɔrɔ nin farafin jamanaw la nin jamana 15 la a kan ka kɛ élection de fɛ mais élection in a kan ka jɛya kalata sira fɛ voilà kalata mɔgɔ tɛ se ka na fanga bɛ ɲini kalata sira fɛ a kan ka mais kalata jɛlen de ko don dɛ u b'a préciser k'a fɔ a élection kan ka kɛ libre ye a kan ka kɛ honnête a kan ka kɛ transparence ye ensuite a principe sabanan n'o bɛ anw fana concerné u b'a jira k'a fɔ fanga tɛ yɛlɛma cogo si ni élection tɛ changement anticonstitutionnel o interdit o ma daga fanga tɛ se ka yɛlɛma ni jamana 15 in kɔnɔ ni élection tɛ possibilité wɛrɛ foyi tɛ ka fanga yɛlɛma donc n bɛ ka nin principe saba fɔ surtout minnu bɛ Mali concerné kosɛbɛ mais ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka CEDEAO ye tasuma fagala de ye wa ou bien u bɛ wuli yanni tasuma ka olu bɛ wuli yanni tasuma ka wuli an da bɛ tila ka don o la mais yanni o cɛ n bɛ taa Baba Dakono fan fɛ a bɔra ka sɛbɛn minnu fɔ CEDEAO bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye Mali yɛrɛ ka gɛlɛya in daminɛnen ka na se sisan ma e yɛrɛ fɛ baara bɛ ka kɛ n'o sɛbɛnw ye ou bien u bɛ ka kɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ka laɲini sira ye baara bɛ ka kɛ n'o sɛbɛnw ye et puis hakilina jigila Mali gɛlɛya in a tɛ ko k'a daminɛna 2020 Mali gɛlɛya in daminɛna kabiri 2012 a kabiri a daminɛ na CEDEAO de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min nani i da don a gɛlɛya la CEDEAO ka dadon gɛlɛya de kɛra sababu ye ni accord cadre mun sɔrɔla 6 avril 2012 min y'a kɛ politiki mɔgɔw ka segin ka na fanga la jamana ka se ka cɛmancɛya fanga kɛ walasa démocratie ka sinsin élection présidentielle ka se ka organiser o kɔfɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ hakilila CEDEAO ye baara wɛrɛw kɛ mais i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ leçon mun retenu na k'a fɔ ko 2012 tɛmɛnen a bɛ ko mɔgɔw hakili la ko baara kun banna parce que gɛlɛya caman mun fɔra ko o tun bɛ 2012 gɛlɛya min kɛra sababu ye ka 2012 Mali bila dingɛ kɔnɔ a yɛrɛ dingɛ min kɔnɔ o gɛlɛya caman n'i ye jateminɛ kɛ nɔba ma bɔ u furakɛli la nɔba ma bɔ u furakɛli la CEDEAO ka fara diɲɛmaa minnu nana k'u bɛ Mali dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya in kɔnɔ u ma se ka kɛ mɔgɔw ye minnu sera ka sigi k'a fɔ o sanjan ni gɛlɛya ni fɛn ninnu faralen ɲɔgɔn kan de nana ni gɛlɛya ye gɛlɛyaw tilala filɛ ne ka segin ka na an bɛ mun de kɛ walasa ka kunbɛn hakili la Dr Paul ka ɲininkali bɛ o yɔrɔ kan dɔɔni k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya tuma bɛɛ a bɛɛ tɛ k'a fɔ ni mɔgɔw tora gɛlɛya kɔnɔ an bɛ wuli ka fɛɛrɛw ɲini gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya de ni mɔgɔw y'a kunbɛn wa kunbɛli siraw bɛ yen CEDEAO yɛrɛ ka baarakɛminɛnw kɔnɔ a kunbɛli fɛɛrɛw bɛ yen nka n bɛ bɔ kuma la ni min ye n bɛ fɛ ka dɔɔni fara Dr Paul ka kuma kan k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ko saba bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye ni mɔgɔw bɛ CEDEAO fɔ a bɛ kɛ comme CEDEAO ye kɛnɛmamɔgɔ de CEDEAO kɛnɛmamɔgɔ don nka kɛnɛmamɔgɔ tɛ kɛnɛmamɔgɔ don sabula farafinna jamanaw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in na an bɛɛ bɛ nin sanga in kɔnɔ an bɛɛ ka gɛlɛyaw ye kelen an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na o hakilina la fɛn fɛn bɛ o jamana ninnu fɛn fɛn bɛ CEDEAO in kɔnɔ a bɛ k'olu bɛɛ ye CEDEAO de i n'a fɔ misalila Mali da sera ka don dugu wɛrɛw ka gɛlɛya la wagati wɛrɛw la dugu wɛrɛw fana farala Mali kan ka da don yɔrɔ wɛrɛw ka gɛlɛya la donc ni CEDEAO dugu tɔw nana da don Mali ka gɛlɛya la o tɛ se ka kɛ ko kura ye o tɛ se ka kɛ ko ye mun b'a fɔ ko tuma bɛɛ kɛnɛmamɔgɔw de bɛna Mali gɛlɛya ɲɛnabɔ parce que Mali yɛrɛ donna CEDEAO la ni o charte ye de filanan ye jumɛn ye CEDEAO n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO sigila hukumu dɔ de kɔnɔ a sigila ni hakilina dɔ de ye Dr Paul da sera ma 1960 année 70 kɔnɔ o hakilina tun ye jumɛn ye nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'olu waleya k'olu kɛnɛya walasa jamana fɛn fɛn bɛ yen ni fiɲɛ bɛ dɔ la dɔ bɛ se ka a ka fanga fara dɔ ta kan walasa min ye nafasɔrɔ siraw ye olu bɛ se ka waleya bɛɛ ka dɔ sɔrɔ o nafasɔrɔ siraw la nka jateminɛ na u nana ye
sanw bɛ ka taga u bɛ k'a ye k'a fɔ ko k'u sinsin nafasɔrɔ siraw dɔrɔn kan o tɛna se ka kɛ sababu ye min b'a to u ka hakilina in bɛ waleya u ko bɔn u b'a ɲini sisan mara tagabolo o bɛ fara u ka bolo kan donc démocratie mara tagabolo gouvernance fɔlɔ bon o y'a ye fana gouvernance ka kɛ ni bɛɛja fanga ye a ka kɛɲɛ n'o ye o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to u bɛ nafaba sɔrɔ a la donc u ye protocole dɔ sigi sen kan min b'a fɔ ko protocole pour la bonne gouvernance donc mara tagabolo ɲuman o protocole in fana kɔfɛ o y'a ye k'a fɔ ko mara tagabolo ɲuman kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen ni o ye bɛɛja fanga ye fɛn dɔ bɛ yen fana ni o ye gɛlɛya kunbɛli ye o bɛ se k'o sinsin o de nana ni hakilina ye min ye 12 principes in ta donc k'a jateminɛ k'a fɔ ko halisa CEDEAO ye fɛn de min bɛ ka sigi sen kan n'i y'a jateminɛ a ka hakilina fɔlɔ a bɛ sigi sen kan tuma min na ale ni hakilina min b'a la bi i b'a ye k'a fɔ ko a ye sirajan taama a bɛ sirajan in taama ni mun de ni a gɛlɛya dɔ bɔra a b'a faamu k'a fɔ ko ale dan b'a ka baara la o dan in u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ u bɛ dɔ bɔ o dan in na cogo min na. O la docteur Ali Tunkara bi an bɛ se k'a fɔ CEDEAO ye Mali gɛlɛya a y'a faamu wa. An bɛ se k'a fɔ ko a ye gɛlɛya faamu sabu an ka ɲinɛ fana docteur Tarawele ni Dakɔnɔ da sera kuma ma CEDEAO bɛ yan kabini san 2012 ka kɔngɔ yɛrɛ ɲɛ fana CEDEAO ka bolofara dɔ bɛ yan san kalo 12 malo maliyɛn caman bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ kosɛbɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ k'a ye cogo min olu fana b'an cɛla ye o ye si yan o ye ko bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ hali ni maliyɛn tɛ a dɔw ye dɔw yɛrɛ fana ye maliyɛnw ye o kɔrɔ k'a fɔ ko faamali b'u la kɔlɔlɔ min b'an kan u b'an ka kow kalama u bɛ kow kalama sabu ka lasigidenw bɛ yan minnu bɛ yan san kalo 12 o ye ko bɛɛ bɛ ka k'u ɲɛla u bɛ ka kunnafoniw lamɛn u bɛ maaw ɲininka u ni maaw bɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka se ka fɛn faamu ka taa fɛ nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ f'an ka fɛn dɔw de faamu a kɛra an yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye a kɛra CEDEAO ka fɛɛrɛw ye fo ka taa se maa wɛrɛw ma i b'a dɔn ko ninnu sababu caman ni ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na ka se ka nin gɛlɛya laban ninnu kofɔ n'o ye M5 bangena ni lahalaya minnu ye o sababu na n'i ye jateminɛ kɛ ka ɲa tiɲɛni yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ don CEDEAO tɛ dunanyan fɛ Dakɔnɔ da sera ma o ka diya maliyɛnw ma sabu an fana ye maa wɛrɛw bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ taariw kɔnɔna la nka n'a fɔra ko jamana mara taabolo man ɲi ko kiiriw tigɛcogo man ɲi jamanadenw ma wasa kalanko taabolo la jamanadenw ma wasa jamana kan ka jɛnɛyɔrɔ fin ko minnu na ne ka ye cogo la maa min bi dɛmɛ n'o ye CEDEAO na ɲɔgɔnnaw ye olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la kosɛbɛ sabu maliyɛnw bɛ ka laɲini minnu kɛ bi k'a fɔ ko ka kiiri tigɛ ka ɲa jamana marabagaw ka se ka jamanadenw wasa kalanko la u ka jamanadenw wasa lakanako la u ka jamanadenw wasa hali dun ka fa la i b'a ye k'a fɔ ko jaabi ninnu a ka ca la o jaabi tɛ se ka bɔ maa si fɛ fo maa min bɛ mara kɔnɔna la bi n'i y'an ka jamana ɲɛmaa ta président Keyita kabini a nana fanga la 2013 fo ka n'a bila bi la san 7 ni kalo damadɔ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la a ye kalikan min ta maliyɛnw ye dun ka fa la a ye kalikan min ta maliyɛnw ye ka jamana segin a ka taariw kɔrɔ la n'o ye an ka mara ka se ka boli jamana fan 12 bɛɛ ka a ye layiru ta maliyɛnw ye k'a fɔ a bɛna kiiri tigɛ ka ɲa a ye layiru ta maliyɛnw ye k'a fɔ a bɛna Mali kɛ jamana ye jamana min ni jamana wɛrɛw bɛ ɲaba fɛ maliyɛn caman jigila tigɛra o yɔrɔ la ka d'a kan hali maa minnu bɛ ka jamanatigi senkɔrɔma tintin bi u bɛ na k'a fɔ ko M5 maaw ka laɲiniw tiɲɛ yɛrɛ la fɛnw tɛ k'a fɔ ko maa bɛ se ka sɔsɔli k'a la sabu maliyɛn si tɛ bi min wasalen bɛ jaabi minnu dira ka na ka se bi ma o kɔrɔ tɛ ko jaabi ma di nka jaabi minnu dira jaabi dɛsɛra ka maa wasa e bɛ se k'i sigi cogo di k'a fɔ ko jamana min gɛrɛntɛ suguya kɔnɔna la ko fɛɛrɛ ka bɔ maaw la hali ni an dɔw dɔn nka minnu ye jamana wɛrɛ maaw ye CEDEAO nali fana bɛ fɛn dɔw yira siga tɛ min na k'a fɔ ko sabu an ka ɲinɛ k'a fɔ diinɛmɔgɔw wulila k'u jɔ kɛnyɛrɛye maaw wulila k'u jɔ minnu tɛ ko wɛrɛ kunna jamana kɔnɔ olu wulila k'u jɔ sabu mun kosɔn M5 ni jamana ɲɛmaa bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na nka n y'a ye o wulikajɔ ninnu si ma kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye a bɛ mɛn yira kɛnɛma yeli la o ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ye jamana ye bi jamana min n'a tɛ se ka a yɛrɛ ta foyi la an ka ɲinɛ k'a fɔ ko lakana ta fan na diɲɛ de bɛ ka Mali lakana bi siga t'o la n'i ye ONU ka cɛdenw ta ka Faransi ka kɛlɛkɛ cɛdenw ta n'o ye force Barkhane ye i b'a ye k'a fɔ ko lakana ta fan na Mali dulonnen bɛ diɲɛ fan wɛrɛ la n'a fɔra ko hali min fana ye mara taabolo n'o ye gouvernance ye k'an dɛsɛra fan na fo ka taa o dulon maa wɛrɛw la sabu ni CEDEAO kɛra sababu ye ka na ni bɛn ye an ka ɲinɛ k'a fɔ ko o bɛn lawaleyali a sen na don a la fana n'o kɛra Mali na kɛ jamana min dulonnen bɛ diɲɛ la
fɛn bɛɛ lajɛlen na lakanako ta fan na mara ta fan na hali balokoɲuman ta fan na donc kɔrɔ k'a fɔ ko il faut k'an ka ɲɔgɔn faamu an maliyɛn damaw i bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la o i bɛ politique la i tɛ politique la o i ye cakɛla ye o i ye mɔnikɛla de o an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi f'an ka tiɲɛ dɔw de fɔ ɲɔgɔn ye nka n'i ye gɛlɛya ninnu jateminɛ mun de la mɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka ɲɔgɔn faamu bi a ka ca la maa caman tɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la kosɛbɛ sabu mɔgɔw tilalen bɛ kulu fila ye kulu dɔw bɛ yen o bɛ ka tiɲɛ ye k'i ba la k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ka mara taabolo ka ɲi o ye fɛn ye n'u bɛ ka jamanadenw janfa kulu dɔ fana bɛ yen min ko mara taabolo man ɲi mɔgɔw sɔnna ko mara taabolo man ɲi nka a ye fɛɛrɛ minnu fana da fɛɛrɛ minnu bolola ka mara yɛlɛma o fana fɛɛrɛ ninnu fana tɛ fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka lawaleya waati ɲɔgɔn na yalima bi an bɛ se ka layidu jumɛn di maliyɛnw ma k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaa tɛ yen ni gouvernement tɛ gouvernement kura ka na ka M5 mɔgɔw fan fɛ ko waati nataw la kiiri na tɛ ka ɲa an bɛ se ka layidu jumɛn di mɔgɔw ma bi k'a fɔ ko ni M5 nana fanga la hakili wuli min jamana kɔnɔ na ban o kɔrɔ k'a fɔ ko fɛn nɔgɔ fana olu fana man kan nɔgɔ o bɛ ka kɛ cogo min parce que bi san wolonwula kɔlɔlɔ dɔrɔn tɛ jamana ɲɛmaa tiɲɛ don a ye layidu ta an bɛ se ka layidu ci mɛn nka kɔlɔlɔ min don kɔlɔlɔ tɛ k'i bɛ se ka min wuli su kɔni dugusɛjɛ cɛ o yɔrɔnin fana M5 mɔgɔw o tiɲɛ kan ka fɔ fana ye. I y'a yira k'a fɔ Mali gɛlɛya tɛ gɛlɛya kelen ye a ka ca a bɛ fan caman na kɛnɛya fan fɛ kiiritigɛ fan fɛ dunkafa sira fɛ lakana sira fɛ mais n'an ye CEDEAO ka wulikajɔ laban minnu kɛ wulikajɔ laban 3 in ka ɲɛsin bi gɛlɛya in ma an bɛ se k'a fɔ u y'u ɲɛsin ni gɛlɛya in bɛɛ ma wa u ka fɛɛrɛ ɲini kɔnɔna na wa Tunkara an ka ɲinɛ k'a fɔ ko CEDEAO tiɲɛ don an b'a cɛmancɛ la nka fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔ ma ingérence fɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔna la jamana wɛrɛ man k'i da bila o la mara kojugu tiɲɛ don i b'a fɔ jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ ko i ka jamanadenw fanba ma sɔn i ka mara kɛcogo ma nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko olu bɛ na maliyɛnw jɔyɔrɔ fa o kuma o f'an k'o yɔrɔnin fana faamu ni CEDEAO ma cogo dɔn fana an maliyɛn kelen bɛ tila k'a fɔ ko CEDEAO nana an ka jamana k'a ta ye o de la u ka ɲɛfɔli la i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ u bɛ kow de bolo da u bɛ hakililaw de yira maa la u tɛ fɛn diyagoya maa kan u ko an ka ye cogo la ani an ka lasigidenw minnu bɛ yan u ye min faamu n'an yɛrɛ nana an ye maaw fan fila bɛɛ la mɛ an ye min faamu an ka fɛɛrɛw ye cogo la o y'a ka taa ni ta sira fɛ nka u ta diyagoya maa kan o kɔrɔ k'a fɔ ko f'an k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ gɛrɛntɛ in bɔcogo foyi t'a la f'an maliyɛnw yɛrɛ k'an sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. D'accord an bɛ taa Dr Paul Traoré fan fɛ Dr Paul yanni ka kuma bila i da kun sera fɛn dɔ ma parce que maliyɛn caman b'i yɛrɛ ɲininka o la bi an yɛrɛ y'a mɛn kosɛbɛ k'a fɔ est ce que CEDEAO bi wuli kuma na wa Mali gɛlɛya in na. Ayiwa yanni ka question in jaabi directement n tun b'a fɛ ka Baba Dakuno ka kuma dɔ sɔn ji la n'a ko ko CEDEAO ye an yɛrɛ ye a ma fili a ye tiɲɛ fɔ ka d'a kan an bɛ se k'a fɔ CEDEAO créera empire du Mandé tracé de kan CEDEAO créera AOF créera empire du Mandé tracé kan CEDEAO fana créera empire du Mandé tracé kan dɔɔni n'i y'u lajɛ donc n'a ko ko CEDEAO ye an yɛrɛ ye o kuma in ye tiɲɛ ye Dr Tunkara ko ten ko CEDEAO tɛ se ka maliyɛnw ka revendication bɛɛ régler tiɲɛ don CEDEAO tɛ se ka maliyɛnw ka revendication bɛɛ régler mais an b'an yɛrɛ ɲininka fana CEDEAO ye organisation ye min bɛ tasuma kunbɛn de kɛ wa ou bien a bɛ tasuma faga de kɛ alors i ka question bɛ rentrer o hukumu kɔnɔ est ce que CEDEAO tun bɛ se ka fɛn kɛ min bɛ yen bi k'a bali ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ko awɔ parce que protocole tɛ dɔrɔn ni tiɲɛni kɛra ye o protocole ye mécanisme de prévention de ani gestion ani règlement ka kɔn kow ɲɛ mais a bɛ i b'a fɔ CEDEAO kɛlen don ka prévention in bɔ kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin gestion ani règlement dɔrɔn de ma nin fɛn o fɛn bɛ ka fɔ o la sisan CEDEAO ye tasuma fagala de ye CEDEAO kɛra tasuma fagala de ye mais tasuma kunbɛnnan tɛ or u tun kan ka kɛ tasuma kunbɛnnan de ye élection ko la est ce que a bɛ fɔ ko élection ka kɛ jɛlenya kɔnɔ fili kana don a la o bɛ CEDEAO ka protocole kɔnɔ est ce que CEDEAO bɛ wuli joona élection na k'a lajɛ ni élection bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ 2018 président kalata kɔfɛ u nana o bɛna o ye observation ye mais u kan ka na joona ka kow jate minɛ olu kan ka se ka signes identifier
k'a dɔn joona gɛlɛya minnu bɛ kalata la donc est ce que u b'o o baara ninnu kɛ CEDEAO ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ fana u ka protocole ye o docteur Tunkara da sera a ma sécurité ko gouvernance ko éducation ko culture ko nin bɛɛ bɛ CEDEAO ka fɛn kɔnɔ protocole kɔnɔ ani jamana nafolo kan ka tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana nafolo kan ka mara cogo min na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ bɛ CEDEAO ka protocole in kɔnɔ est ce que CEDEAO bɛ intéressé nin na parce que ninnu de ye sababu ye mun b'a to balawu bɛ wuli ni kalan ma kɛ ka ɲɛ ni mɔgɔw ma se ka furakɛ ka ɲɛ ni mɔgɔw ka sécurité ma assuré ni jamana nafolo tɛ ka tila ka ɲɛ n'a bɛ fɔ répartition des richesses nationales jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ balawu bɛ wuli mais exemple kelen dɔrɔn ta ye n'i ye Mali assemblée ka budget lajɛ a bɛ taa miliyari 16 ɲɔgɔnna na Bamako hôpital bɛɛ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o budget tɛ miliyari 16 bɔ assemblée dɔrɔn ni primature dɔrɔn ka budget faralen ɲɔgɔn kan o ka ca ni Mali université 5 bɛɛ ka budget alors baara tɛ se kalan tɛ se ka kɛ o CEDEAO kan ka nin kow de jateminɛ jamana nafolo kana tiɲɛ assemblée maa 147 dɔrɔn olu ka entretien o kan ka caya ni malien bɛɛ ka santé a ka ca ni Gabriel Touré Point G Luxembourg hôpital du Mali Segu hôpital Moti hôpital bɛɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan assemblée dɔrɔn ka budget ka ca n'a ye i kɔni b'a dɔn o la k'a fɔ rapport budget in rationalisé tɛ jamana nafolo tilacogo man ɲi parce que jamanadenw ka santé wari la belebele kan ka taa o ni kalanko de la mais n'a fɔra ko politique poste institution dɔrɔn jamana nafolo la belebeleba bɛ taa o la o man ɲi par exemple ni ye conférence de lancement du processus budgétaire min kɛra 2020 a yirala k'a fɔ Mali budget 100 o 133 bɛ taa institution ka fonctionnement la donc nin bɛɛ ye question ye CEDEAO kan k'i intéressé ninnu na CEDEAO man k'i jɔ balawu ka wuli pour kana solution proposer mais docteur Tunkara ye aspect dɔ fɔ cɛ yɛrɛ la ne bolo CEDEAO ka intervention Mali ka crise in na kumasuli ko don ne bolo dɔɔnin munna n b'a fɔ ko kumasuli ko don Mali tɛ bi jamana ye dɛ ne bɛ se k'a fɔ an ka kɔrɔ ni CEDEAO jamana bɛɛ ye mɔgɔ adamaden yeli CEDEAO jamanaw kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔninfin y'i ka balo o sera ka dɔn dugukolo kan a dɔ kɛ a yera Mali fɔlɔ de la n'a bɛ fɔ o ma ko découverte de l'Adra des Iforas o kɛra san 5000 yanni chrétien kana diɲɛ kɔnɔ yanni silamɛya kana diɲɛ kɔnɔ o ye kelen a bɛ fɔ min ma ko homme d'Asselar o yera Mali kɔnɔ adamaden minnu kɔrɔlen kosɛbɛ min si ka ca ni adamaden kilancɛ bɛɛ ye découverte de Kɛrɛnkɛrɛn sɛkiw kɛra Sibiw kɛra charte de Kurukanfuga o kɛra charte de Kurukanfuga kɛra o sigi kɛra 1236 a ka kɔrɔ ni diɲɛ constitution bɛɛ ye k'a fɔ ko jamanaden minnu ye nin hakilina sɔrɔ ka nin dɔnniya bɛɛ di diɲɛ ma k'olu yɛrɛ dama de bɛ se ka dɛsɛ ka sigi ka kuma k'u ka fɛnw ɲɛnabɔ ne bolo anw de kan ka nin kɛ jamana tɔw la mais anw ye jamana min ye nin man ka caya anw fɛ parce que anw ka kɔrɔ ni jamana tɔw n sɔnna Baba Dakono ka kuma ma CEDEAO ye an yɛrɛ dɔ ye mais vraiment n bɛ nin yɔrɔnin ye regretter docteur Ali da sera a ma CEDEAO fana dan de b'u kuma yɔrɔ la o da bɛ se ka don jamana gɛlɛya bɛɛ la wa parce que e da sera fɛn caman ma olu tɛ taa souveraineté fan fɛ bon souveraineté question de souveraineté b'a la mais min f'i ɲɛna déjà n'i donna organisation na surtout organisation régionale o kɔrɔ ye déjà k'i bɛ jɛ i ka souveraineté parti dɔ kɔ non seulement n'i donna organisation économique la minnu ye wariko ye e bɛ jɛ i ka souveraineté parti dɔ kɔ wariko ta fan fɛ n'i donna organisation politique la i bɛ jɛ i ka souveraineté kɔ ko kuma ninnu CEDEAO da bɛ se ka don a la CEDEAO da b'a la a bɛ protocole in kɔnɔ fali minnu kɛra centre la o da bɛ se ka don nin bɛɛ la protection des droits de l'homme o da b'a la cour de justice sago ninnu kana se a bɛɛ b'a la u bɛ se k'u da don a la parce que protocole kɔnɔ nin protection des droits de l'homme ko b'a la yuruguyurugu ko b'a la UEMOA yɛrɛ CEDEAO yɛrɛ ka cour de justice a dayɛlɛlen don citoyens ye ni u ka hakɛ sɔsɔra droit de l'homme n'u ka hakɛ sɔsɔra dɔrɔn CEDEAO ka cour de justice dayɛlɛlen CEDEAO jamanaden bɛɛ ye o ye aspect kelen donc c'est pourquoi débat la solution bɛ fɔ caman ko ten k'an bɔra
solution juridique ou an bɛ tila k'an da don solution kɔnɔ mais yan'o cɛ e ka kuma b'a jira k'a fɔ CEDEAO kun ka ɲi k'i da don fɛn dɔw la Mali kɔnɔ yanni balawu ka wuli yuruku kalanbaliya kɛnɛya ko fanga kɛcogo jugu jamana nafolo tilabaliya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛcogo la CEDEAO kun kan k'i élection kɛcogo CEDEAO yɛrɛ b'a fɔ élection ko la ko organe de ka bila place la protocole in kɔnɔ ka créer jamana kɔnɔ min ye organe indépendant ye min bɛ élection gérer o bɛ protocole yɛrɛ kɔnɔ donc c'est pour dire que an b'a ye k'a fɔ président Kalata kɔfɛ o ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ ko yanni kalata wɛrɛ ka kɛ ko yɛlɛma dɔw ka kɛ kalata sɛbɛnw na kalata ta cogow la o kɛra présidentielle kɔfɛ 2018 Baba Dakono an b'a mɛn bi mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko CEDEAO kɛn bɛ présidentw yɛrɛ ka CEDEAO ye ka ɲɔgɔn lafasa syndicat ko mɛ jamanadenw ka CEDEAO tɛ o kuma n'i ye Paul ka kuma in lamɛn bi an bɛ se k'a fɔ ko bɛ se ka minɛ ba la wa a bɛ se ka minɛ ba la nka hali n'i ma minɛ ba la i tɛ jateminɛ kɛ ka dan kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ jateminɛ kɛ de kuma bɛ bila hukumu kɔnɔ kuma bɛ bila minɛn min kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ka da min kan parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de lafasa kosɛbɛ o de la ni i y'o yɛrɛ jateminɛ docteur Paul ninnu ni docteur Tunkara bɛ ka mun fɔ Kumasulu ko an b'a fɔ Kumasulu do dɔɔni nka Kumasulu fanba bɛ jamana mara bɛ minnu bolo ka tɛmɛ jamana kɔnɔdenw kan parce que jamana mara bɛ minnu bolo i ni minnu taara ɲɔgɔn fɛ minnu nana i sɔrɔ i nana minnu sɔrɔ yen olu de da bɛna don i ka gɛlɛya la hakili a Kumasulu fɔlɔ ye jamana mara bɛ minnu bolo ka tɛmɛ o kan hakili a Kumasulu bɛ bɛɛ kan mais yanni an k'an jɔ Kumasulu dɔrɔn kan an kan ka jateminɛ fana de min y'an se nin yɔrɔ in na min y'an se nin yɔrɔ in na c'est que n ka kuma daminɛ la n tora kuma la ni o ye kabiri san 2012 fo gɛlɛyaw daminɛna san 2012 n ka kuma daminɛ na n y'o de fɔ san 2012 y'a yira n na k'a fɔ ko jamana tun bɛ ka ci mais mɔgɔ si ma se k'a fɔ ko an k'an janto c'est vrai que élection bɛ ka kɛ c'est vrai que awa la ko institution démocratique bɛ yen mais est-ce que a élection bɛ ka kɛ tiɲɛ kan est-ce que jamana nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen est-ce que a bɛ ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan est-ce que sariya bɛ ka kɛ tilennenya kan olu de a bɛ fɔ mun ma bonne gouvernance fo ka taa se démocratie ma olu de y'a masiriw ye nka n'olu tɛ ka kɛ minnu bɛ na k'olu bɛ jamana dɛmɛ minnu bɛ yen ko u farala ɲɔgɔn kan ko ka kɛ lafasatɔnw ye i n'a fɔ CEDEAO i n'a fɔ Union africaine i n'a fɔ diɲɛkulu tɔw fo ka taa se Nations unies ma olu dɔ jɔyɔrɔ kun kan ka kɛ nin de c'est-à-dire mɔgɔ tɛ na dɔrɔn gɛlɛya kunbɛli de ka fisa ni mɔgɔw binnen dingɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ a bɔ a kɔnɔ hakili la n ka kuma la n y'a fɔ ko 2012 a ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali tun bɛ ni i bɛ taga diɲɛ dugu o dugu a bɛ fɔ ko Mali ye exemple ye ko Mali ye misala ye démocratie kan nka 2012 bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko misaliyaba tun tɛ parce que c'est vrai élection tun bɛ kɛ mais élection sugu jumɛnw tun bɛ kɛ c'est vrai que institution démocratique tun bɛ mais u tun bɛ baara sugu jumɛn kɛ donc ne hakili la an bɔra o gɛlɛya in kɔnɔ 2012 a fɔlɔ tun ye minnu nana mara dila minnu ma o tun man ka sɔn fiyewu an ka segin o gɛlɛya sugu ninnu kɔnɔ min b'a kɛ élection bɛ kɛ nka élection kɔfɛ mɔgɔw tɛ sɔn jaabili ma élection hali ni mɔgɔw sɔnna jaabili ma élection dabɔra fɛn min kama élection man ka ɲinɛ o kɔ hakili la an ka babu tɛmɛnlenw na n da sera a ma k'a fɔ ko élection dɔrɔn tɛ élection dabɔra fɛn min kama o de kan ka kɛ mɔgɔw ka faamuyali élection dabɔra de walasa jamana kɔnɔdenw sago ye mɔgɔ minnu ye olu ka bila u ka mara ɲɛma ni o ma kɛ élection kɛli nafa foyi tɛ a la o de bɛ ka kɛ bi maliyɛn caman bɛ k'a fɔ ko dictature ka fisa ni démocratie c'est pas simplement que dictature ka fisa ni démocratie mais c'est parce que démocratie jɔsen minnu bɛ yen a tɛ ka kɛ a kɛcogoya la mara dabɔla mun kama docteur Paul da sera kuma dɔ ma kumaba de don min a bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la a sigilen don ko fila de kan fɔlɔ ye jumɛn ye Mali ta bɛ se ka juguya ni diɲɛ dugu tɔw ye i mana nafa sɔrɔ siraw ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ nafa sɔrɔ sira 90 sigiyɔrɔma 90 mɔgɔ 10 100 sara la olu de b'o nafa yɔrɔ sɔrɔ 90 tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc 100 sara o 100 sara la mɔgɔ 90 bɛ yen olu de bɛ sigiyɔrɔma 10 nafa sɔrɔ siraw tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma ko déséquilibre n'u tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko croissance des inégalités o carila kosɛbɛ wa fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ min bɛ o bayɛlɛma donc a bɛ ko minnu bɛ fantanya la olu bɛ ka to fantanya la minnu bɛ yen ko dɔɔni b'olu kun olu bɛ ka dɔɔni sɔrɔ halisa ka taga a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana mara kɔnɔ ko fila de bɛ yen mara sigilen don fɛn fila de kan investissement ale ni fonctionnement
donc ni jamana ye nafa sɔrɔ a ka cakɛdaw la a b'a fɛn dɔ bɛ yen o bɛ kɛ walasa nafa so minnu bɛ yen jamana ka lasigiso minnu bɛ yen olu ka se ka munumunu n'a bɛ f'o ma ko fonctionnement donc wari fan dɔ bɛ t'o la o tɛmɛnen kɔfɛ wari fan dɔ fana bɛ taga min bɛ se ka na ni nafa sɔrɔ sira buguli ye n'a bɛ f'o ma ko investissement a fɔlɔ ye jumɛn ye Mali la min bɛ don jamana forobacaw munumununi la o bɛ t'i jɔ 100 sara la fo 70 30 mun bɛ to o de bɛ don min bɛ wari la bugu la o tun ye laada ye ka na se 2012 gɛlɛya ma san minnu dar'o kan hali 30 mun bɛ don ministre de l'économie et des finances caman nana 2014 fo ka taga se 2015 ma olu yɛrɛ investissement jɔ yɛrɛ a b'a fɔ cakɛda minnu bɛ yen bon aw ka nin investissement aw b'a jɔ aw ka nin investissement aw b'a jɔ donc jamana yɛrɛ kɛra nafa sɔrɔ sira tɛ ka fɛngɛ tɛ ka don tugun mais a bɛɛ bɛ ka taga munumununi na o munumununi yɛrɛ la Paul da sera a ma o munumununi na a fanba bɛ taga institution de la assemblée présidence gouvernement conseil économique social et culturel min yɛrɛ ye gɛlɛya in juguya a forobaca dɔw bɛ yen u dabɔra fɛn min kama u tɛ ka o yɛrɛ kɛ n bɛ fila ta misaliya la a fɔlɔ ye au conseil des collectivités miliyari 1 ni kɔ de bɛ don olu la san o san olu ka baara ye mun ye ni sariya bɛ ta mɔgɔ 2 fo ka taa se 3 olu da de bɛ don a la a fɔlɔ ye gouvernement ye o bɛ se ka kɛ assemblée fana olu de b'a sariya ŋaniya ta a filanan o ye assemblée ou assemblée olu de bɛ sariya lawaleya olu de bɛ adopter président de la république b'a lawaleya jateminɛw y'a jira kabiri 92 k'a fɔ ko a tɛ se ka dan olu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ forobaca 2 bɛ yen olu bila sen kan k'olu da don sariya lawaleyali la ni o dɔ ye conseil des collectivités ye olu nafa dɔ ye mun ye ko maraw da ka se ka don sariya lawaleyali la donc ka ɲininka sariya fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛ se maraw ma n'o ye collectivité ye olu da ka se ka don sariya tali la o baara in ma se ka kɛ nka o wasabulo in bɛ yen miliyari 1 ni miliyɔn 300 ɲɔgɔnna bɛ don a la san o san cakɛda filanan ye ko conseil économique social et culturel olu fana a yirala k'a fɔ ko sariya waleyali tɛ se ka dan mɔgɔ 3 ninnu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko di kulu in bɛ sigi sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taga économie culture ou bien social kan olu da fana ka se ka don a la session kalo kelen tile 15 siɲɛ 2 san kɔnɔ donc kalo kelen session ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ olu fana ma se ka o baara in kɛ nka olu fana bɛ yen wari bɛ don o la donc o bɛɛ b'a jira an bɛ fɛ ka docteur Paul de ka kuma sɔn ji la k'a fɔ ko ka tɛmɛ a kan wari caman bɛ don fɛn dɔw la min dɔ bɛ se ka bɔ a la wari yɛrɛ bɛ don la fɛn dɔw la nafa mɔgɔw tɛ ka nafa y'a la k'a fɔ ko nafa t'a la a sigi kuma o tɛ dɛ nafa tɛ ka y'a la a baara tagabolo de fɛ parce que a dabɔra min kama a tɛ ka baara ni o ye olu n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya caman de bɛ jamana in kɔnɔ min yera 2012 min ma se ka kɛ sababu ye min taara ba la o de la an b'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen bi ni o ye 2020 gɛlɛya in ye CEDEAO ka fiɲɛ dɔ ye jumɛn ye c'est vrai pour que CEDEAO da kun ka don gɛlɛya in na il faut que u kun ka donda dɔ de sɔrɔ o ye donda min ye min kun ka nɔgɔ o ye élection kalata da ye kalata o de bɛ bɔ u ka sɛbɛnw yɛrɛ kɔnɔ o de b'u ka sɛbɛnw kɔnɔ u dora n'o da ye mais ne fɛ a ma n'a ma ɲɛ k'u dora ka ban u kun kan ka jateminɛ de kɛ fɛn fɛn nana ni nin ye n'a fɔra ko kalata u kana dan kalata dɔrɔn ma n'a jaabi kalata dabɔra fɛn mun kama u k'o fana ta ba la parce que u b'u ka protocole kɔnɔ u bɛ se k'u sinsin o kan parce que mun de ye problème ye bi c'est vrai que basigi kana wa basigi kan kana parce que foyi tɛ se ka kɛ docteur Tunkara da sera a ma politique kan foyi tɛna se ka mɔgɔw bila bi ka sɔn k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ sanga ni sanga cɛ sanga ni wagati ni cɛ san 1 san 2 an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ pour que an ka bɔ a kɔnɔ a bɛ wagati de ta parce que a gɛlɛya sinsinna wagati de kɔnɔ a bɔli n'a ma wagati ta min b'o bɔ a bɛ wagati ta min ka jan n'o ye mais fo a baara de ka daminɛ a baara dɔ ye an kana an jɔ dɔrɔn crise post-électorale an ka nin élection ko in ɲɛnabɔ il faut que mara tagabolo de ka falen an da sera fɛn minnu ma wari mun bɛ yen a ka tila cogo la min na jamana ka nafasɔrɔ siraw bɛ bugu wa ni a bugura fana a tilacogo bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ kɛnɛya lasabati min bɛ dɔɔnin lasabati min bɛ sariya tilennenya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ o lasabati. D'accord docteur Ali Tunkara an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya fɛɛrɛ ɲini siraw a ka ca mécanisme de résolution des conflits bi a bɛ komi an yɛrɛ jigi dalen bɛ CEDEAO ta in de kan a bɛ ko o b'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen tɛmɛsira wɛrɛ tɛ yen ka da an ka gɛlɛyaw kan k'an bɛ se k'an ka gɛlɛya in ban cogo min ni CEDEAO tɛ wa. CEDEAO ka fɛɛrɛ maliyɛnw tilalen bɛ ka taa kulu damadɔ ni maaw ye baro kɛ bɔlɔn kɔnɔnaw la ni ka taa se fo ka cakɛdaw yɔrɔ sigidaw la i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛn fanba bolo
CEDEAO tɛna bɔ jateminɛ minnu kɛra ka kɔn jamana ɲɛmaa ninnu nali min kɛra ani fo CEDEAO ka ciden fila min tɛmɛna ka kɔn olu nali ɲɛ olu ka bɛnkanw maliyɛn fanba bolo CEDEAO tɛna se ka bɔ o kadi kɔnɔna la kosɛbɛ. I ka ɲininkali la a b'a jira k'a fɔ ko an yɛrɛ ka lawali fɛɛrɛw minnu b'an bolo kɛlɛban fɛɛrɛw la kabini an ka bulon kɔnɔnaw fo ka taa se an ka laadala kow ka taa se an ka soma kow ma fo ka taa se diinɛ kow ni fɛɛrɛ wɛrɛw ma ni an yɛrɛ tun bɛ olu ta ka se k'an ka kɛlɛw kunbɛn walima ni kɛlɛ cunna an kan ka se ka kɛlɛ wuli ka ban kan nka n'i ye Dakunu ni Dr Traoré ka kuma jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fiɲɛba de donna an ka dɔnko n'an ka seko kɔnɔna la waati jan tɛmɛnenw na fo ka se bi ma ka na yɔrɔnin kelen k'i b'o kɔlɔlɔ wuli a ma nɔgɔ sabu n'i ye fɛɛrɛw jateminɛ fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan bi an gunnen bɛ fɛɛrɛ minnu na bi i b'a ye k'a fɔ ko o fɛɛrɛ ninnu nin fiɲɛba ninnu fɛɛrɛ ninnu tɛ ka magaw la i tɛ fɛɛrɛ si ye bi min bɔra CEDEAO fɛ walima min bɔra an ka maliyɛn tɔw fɛ ka taa diinɛmɔgɔw ma fo ka taa se lasigiden minnu ma fɛ n'o ye ambassadɛriw ye i b'a ye fɛɛrɛ ninnu bɛ ka u bɛ ka maaw bila ka taa an bɛ bɔ cogo di kɔlɔlɔ in kɔnɔna la nka hali ni kɔlɔlɔ in kɔfɛ an bɛna bila gɛrɛntɛ wɛrɛw kɔnɔ u tɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la sabu bi ni maa min k'i ye ko Mali kalanko o dulɔnnen bɛ i ka na ni maa dɔ ye ministère la dɔrɔn ko bɔra M5 mɔgɔw fɛ ni maa min k'i ye ko Mali lakanako i ka a di maa o maa bi min tɛ jamana ɲɛmaa Keyita n'a ka maaw ye k'o y'o ko nɔgɔyalen o kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tigi tɛ kɔlɔlɔ ninnu kalama a taa kɔlɔlɔ ninnu a bɛ hakɛ min na o bɛ niveau min na ma d'a la n'a tigi b'o kalama o kɔrɔ k'a fɔ ko n'an m'an janto an yɛrɛ la an ka ɲinɛ k'a fɔ ko 2012 nin kɔlɔlɔ kelen wulila an fɛ yan CEDEAO nana a y'a jeni yɔrɔ fin an ye ko bari ɲɔgɔn na ka tɛmɛ nka o lamɛn n'an y'a ye o cogoya kelen fana an hakili b'a la a ma mɛn yɛrɛ an ka premier ministre Mayiga bɔra yen kɔlɔlɔ dɔw de fana sababu la nka an ye fɛnw bari ɲɔgɔn na a ma tɛmɛ san kelen ni kalo damadɔ kan kɔlɔlɔ wɛrɛw cunna kan n'an m'an janto an yɛrɛ la sabu ni ko koloma yɛrɛ mɛn n'a fɔ ma cause profonde ni an yɛrɛ ɲininka o la tiɲɛni yɛrɛ la k'a fɔ ko bi mara taabolo man ɲi sabu ka da kan n'i ye Pɔli ka kuma jateminɛ k'a bɔn fɔli ma e bɛ se ka faamu cogo di jamana kalanko n'a ka kɛnɛyako wasadenw dɔrɔn ni gouvernement ka musakaw n'u bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲininkali ma k'o fɛn sɔrɔ la hali n'an nana ni maaw ye min tɛ i bɛ ka ministre ye kɔlɔlɔ kelen an bɛ bɛɛ kɔnɔ n'i ye an ka insécurité ta bi hakiliwili wale minnu bɛ kuran fan fɛ fo ka taa cɛmancɛ mara ma i b'a ye k'a fɔ ko o fana sababu camanba de b'u la nka sababu kumabaw dɔ ye mun ye o ye ko mara dannen bɛ duguba kɔnɔnaw dɔrɔn la bi misaliya surunna Mali yɔrɔ camanba de bɛ kilasi 9nan yɛrɛ kɔfɛ dɔrɔn an ka sifin caman ka kalan bɛ ka tiɲɛ sabu jamana ma se ka kalanso gɛrɛ jamanadenw na Mali yɔrɔ caman de bɛ yen bi samaya yɛrɛ kɔnɔna la ka se kɛnɛyaso ma a fitinin ye kilo 50 i bɛ min kɛ ka sɔrɔ i ma se ni y'an ka bolifɛnw ta n'an ka sira lahalayaw ta o kɔrɔ k'a fɔ ko an ye Mali yɛrɛ bɛɛ kɛ Bamakɔ dɛ f'an ka bɔ o hakililaw de kɔnɔna la n'an b'a fɛ sini maliyɛnw ka sɔn fɛɛrɛw ma ka se ka tare da f'an ka yɛrɛ ɲininka fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ yen hali n'o fɛɛrɛw bɛ sanga ta n'olu sera ka sabati dɔ na bɔ maliyɛnw ka jiko gɛlɛya la dɔ na b'u ka baloko gɛlɛya la dɔ na b'u ka kiiri tigɛ ko juguya kɔlɔlɔw la dɔ na b'u ka hakili wuli walew la nka i b'a ye k'a fɔ ko hali CEDEAO bɛ ka fɛɛrɛ min bolo la misaliya surunna n'i ko sisan ko maaw ka ɲɔgɔn faamu u ka jɛ ka gouvernement dɔ sigi sen kan o kɔrɔ k'a fɔ ko maliyɛnw mago bɛ fɛn min na tiɲɛ la i m'o faamu n'i ko bi ko premier ministre ka to yen ani M5 mɔgɔw ni i bɛ ka maaw ka ɲɔgɔn faamu u ka bɛn jamana taabolo la dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ ka problème la déplacer i tɛ ka fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka maliyɛnw wasa sini fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɔlɔlɔw wuli san 10 san 20 nin kɔ ne ka ye cogo la n'an ye fɛɛrɛ ninnu ta an yɛrɛ ka mɔgɔw ye min bolo la ka taa société civile ma ka taa se ambassadeur ma fo ka taa CEDEAO ma i b'a ye ko tiɲɛni yɛrɛ ka da la o bɛ ka ko kɛ mɔgɔ ko de o tɛ ka kɛ jamana ko ye sabu n'i ko jamana ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ ko dulon dɔ ka nali la gouvernement na
o kɔrɔ i ma problème faamu. Donc CEDEAO ma an ka problème faamu. CEDEAO ma faamu. CEDEAO an bɛ sira mun kan ni CEDEAO ye o tɛna kɛ sababu ye ka an ka gɛlɛya in nɔgɔya yɛrɛ fɛ. CEDEAO ta nɔgɔya mais nka an kana da CEDEAO fana kunna hali an yɛrɛ ye fɛn minnu fana balo la olu fana ta nɔgɔya ko sabu an y'a ko kɛ mɔgɔ ko de sabu n'i ye fan fila bɛɛ lamɛn M5 mɔgɔw la bɛɛ bɛ ka a turu maaw dego kun n'i ye M5 mɔgɔw fana lamɛn o bɛ ka bɛɛ turu i bɛ ka kun o kɔrɔ k'an bɛ ka ko kɛ mɔgɔ ko de an tɛ ka ko kɛ kɔlɔlɔ. A ɲɛmaa ko don mais est-ce que o kɔrɔ ye u bɛ ka turu mɔgɔ kun. O bɛ ka turu mɔgɔ de kun. N'i ye ka autorité morale ma mun de o kɔrɔ ta ye k'u bɛ ka turu a kun. Non ne bolo autorité morale min mana sen bɔ ko la i tɛ se ka maa 100 fila fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ la o ka moralité in kan o ka morale ka girin quoi donc o kɔrɔ k'a fɔ ko il faut k'an ka fɛn dɔ faamu c'est vraiment important n'i ye majorité mɔgɔw lamɛn ka M5 mɔgɔw lamɛn bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko kɔlɔlɔ minnu n'u dala lifa ka tiɲɛ don. D'accord. O la sa sisan an bɛna an da don CEDEAO yɛrɛ ka wulili saba in ma ka se Mali kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ wulili laban mun kɛra o kɛra wulili labanba ka d'a kan président 5 de nana Mali kɔnɔ Niger président b'o la n'o ye CEDEAO président yɛrɛ Mahamadou Issoufou Nigeria président b'o la Mahamadou Buhari Côte d'Ivoire président Alassane Ouattara b'o la Sénégal président Macky Sall ale ni Ghana président Nana Akufo-Addo o fana nana o b'a yira k'a fɔ dɔw fɛ ko CEDEAO bi u kɛn bɛ ka Mali gɛlɛya ta ni sɛbɛ ye nin b'o de yira Paul o la sa baara mun bɛ ka k'o kɔnɔ u nalen e yɛrɛ ye mun faamu a kɔnɔ. Ninnu ka nali nin président 5 ka nali Mali kɔnɔ i kan ka a bila contexte dɔ kɔnɔ c'est vrai u bɛ ka na an dɛmɛ ka solution ɲini an ka problème la mais kana ɲinɛ k'a fɔ olu yɛrɛ fɔlɔ ka intérêt fana b'a la dɛ u ka intérêt ye parce que Mali ye digi de anw bɛ camancɛ la anw ye digi de nin ma ca kosɛbɛ o président 5 ka wuli ka taa jamana n'i y'a lajɛ CEDEAO président na fangantigiw de don Nigeria Sénégal Côte d'Ivoire Ghana o ye CEDEAO président na côté francophone na Sénégal ni Côte d'Ivoire de bɛ yen ni côté anglophone na Nigeria ani Ghana de bɛ donc n'i y'a ye nin président fangantigiw nana Mali ka kɛlɛko la parce que Mali ye digi de sous région in na ni digi in taara dɔrɔn sous région in tilancɛ bɛɛ bi déstabiliser déjà chercheur dɔw y'a yira k'a fɔ connexion yɛrɛ bɛ Mali djihadistes ani Boko Haram mɔgɔw cɛ donc connexion bɛ ka bɔ Mali la yan fɔ Nigeria bon Burkina ta an tɛna kuma o kan bilen Niger ta an tɛna kuma o kan bilen donc Sénégal de ani Côte d'Ivoire fɛɛrɛ bɛ ka kɛ olu kana se ka don yen mais Côte d'Ivoire yɛrɛ an y'a ye tout dernièrement extension kɛ donc an ka intérêt liés u ka kɛlɛ Mali dɔrɔn tɛ u bɛ yɛrɛ kɛlɛ dɔ la o b'a la maintenant CEDEAO nana ni fɛɛrɛ dɔw ye mais ne hakili la docteur Tunkara da sera a ma sisan ne yɛrɛ hakili la CEDEAO ka fɛɛrɛ ninnu tɛ kɛlɛ in Mali problème ban parce que olu bɛ k'u agripper u bɛ k'u ɲɛsin aspect institutionnel de ma fanga marabagaw voilà gouvernement d'union nationale assemblée ka ci bon assemblée élection partielle ka kɛ ne bolo nin tɛ problème in ban docteur Tunkara y'a fɔ cogo min problème in ka dun Mali problème ka dun kɔlɔlɔ ka dun kojugu n'i y'a jateminɛ Maliens bɛ système ko de la o de la n'a ko ale ma da la ni CEDEAO y'a faamu ni anw yɛrɛ y'a faamu kosɛbɛ i bɛ kuma in faamu o sens la Maliens bɛɛ fɛ système de ka changer Mali yɛrɛ mara taabolo depuis 91 taabolo min bɛ yen sisan Maliens bɛɛ fɛ o de ka changer donc Diko ninnu olu nana kɛ porteur dɔrɔn de ye o parce que ale nin kɔfɛ ni taabolo in ma changer hali ni fatwa dɔ nana ko Maliens ka bɔ u bɛ bɔ u bɛ tugu o kɔ ka kɛlɛ kɛ donc CEDEAO bɛ ka mesure min proposer ni kɔni ye ka situation calmer c'est comme si kunkolodimi y'i minɛ mais kunkolodimi in ju ye diabète ye ou bien tension ye maintenant i mana paracetamol ta a bɛ kunkolodimi in calmer mais kunkolodimi tɛ kɛnɛya dɛ bon Mali ka situation bɛɛ tɛ nin CEDEAO bɛ ka mesure min proposer o ye aspect institutionnel surtout démocratie ka fonctionnement mais démocratie ne tɛ fonctionner ni problème min ye Maliens bila ka taa rue kɔnɔ n'o problème ma régler n'o ye kalanko ye n'o ye kɛnɛyako ye n'o ye
balo ko ye ni o ye infrastructure ko ye domaine bɛɛ la donc CEDEAO man ka dan dɔrɔn k'a fɔ voilà président ka tagalibaliya o ye ligne rouge ye assemblée ka kɛ tan k'u to aspect institutionnel dɔrɔn fɛ n'a hakili la o tɛ solution. d'accord an bɛna don a kɔnɔ ka walawala sisan n bɛ taa Baba Dakono fan fɛ n'o ye u ka wulikajɔ 3 mun kɛra ka na se bi u ka ɲɔgɔn ye balilen na n'u k'o ma sommet extraordinaire bon e yɛrɛ bɛ se ka faamuyali jumɛn kɛ fɛɛrɛ tigɛlen minnu kɛra ka ɲɛsin an ka gɛlɛya ma. an tila fo ni segira Tunkara ni Paul ka kuma kan an tila fɛɛrɛ kuraw ma ta kabiri CEDEAO ka mission fɔlɔ min nana jamana kɔnɔ o ye proposition minnu kɛ filanan min fana nana o segila o proposition kelen de kan chef d'état fana nana ye hakili la u y'o proposition kelen hakili jiginna i bɛ se k'o proposition fɔ. o proposition ninnu falenni dɔɔni de kɛla la mais a proposition in n'i y'a kun ta a bɛɛ ye kelen ye kura min farala kan o ye ko enquête ka kɛ parce que 10 juillet manifestation minnu kɛra dɔw ta ɲana la u y'a jira k'a fɔ ko yelen ka kɛ o fagali ninnu k'a ka dɔn min kɛra min n'o don o ka se ka dɔn wa min kan ka ɲɛki o ka se ka u ka fɛɛrɛw b'u t'u yɛrɛ sɔrɔ sigiyɔrɔma joli la. sigiyɔrɔma 4 kura in de ye ɲɛ mun fɔ enquête ka kɛ a fɔlɔ kun ye ko cour constitutionnelle mission fɔlɔ min nana o y'a jira k'a fɔ ko solution dɔ ka sɔrɔ cour constitutionnelle la ko parce que gɛlɛya min bɛ Mali kan k'a nɔ dɔba dɔ bɔra cour constitutionnelle kan ko mɔgɔw ka danaya ba t'a kan tugun hakili la yanni mission sabanan in ka na cour constitutionnelle mɔgɔ minnu tun bɛ yen caman ye walan sɛmɛ olu ka walan sɛmɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a décret dɔ ta hali n'a y'a sɔrɔ sariya dɔnnaw y'a jira k'a fɔ ko o décret in yamaruya t'a bolo k'o ta wa min yɛrɛ tun bɛ yen o ye ci dɔ bila a ma k'a jira la k'a fɔ ko a ka se k'a kɔ donc olu ka laɲini dɔ ye cour constitutionnelle mɔgɔ kuraw ka sɔrɔ yen bi u ka ɲɔgɔn ye balilen na mun farala kan o y'a jira k'a fɔ ko président bɛ se ka mɔgɔ 3 sigi magistrature conseil supérieur de la magistrature o fana bɛ se ka mɔgɔ 3 sigi ni mɔgɔ 6 sɔrɔla cour constitutionnelle bɛ se ka baara kɛ ni o ye ni assemblée problème ɲɛnabɔ la assemblée bɛ mɔgɔ 3 sigi nka ni o si ma se ka kɛ o y'a jira k'a fɔ ko an ka sariya sunba la a sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko article 50 o bɛ président yamaruya a yɛrɛ ka se ka mɔgɔ 9 ta o ye président yamaruya parce que o article 50 in ye yamaruya de ye min b'a di président ma ni jamana forobasow u ma se ka baara kɛ sangani dɔ kɔnɔ président ka fanga dɔ bɛ fara a kan a yɛrɛ de b'o ŋaniya ta ka dɔ fara a kan walasa jamana forobacaw ka se ka baara o lawaleyali la u y'a jira k'a fɔ ko président bɛ se ka mɔgɔ 9 ta ko o de farala fɛɛrɛ tɛmɛnen kan fɛɛrɛ tɛmɛnenw kan o kɛra bi fɛɛrɛ min ye assemblée mission fɔlɔ min nana o y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ élection législative partielle ka organiser o tɛmɛnen kɔfɛ bi ɲɔgɔn ye olu y'a jira k'a fɔ ko député minnu bɛ yen ni olu ka tali sɔsɔlen don k'olu ka se ka 31 o y'o de fɔ 31 k'olu ka se ka walan sɛmɛ k'u ka walan sɛmɛ fana kulu min bɛ yen ni o bɛ ka président dɛmɛ ni a député ninnu fanba bɛ b'o la n'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛɛ tɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ député 31 in na hali fanga sinamatɔnw ka député b'a la o yɛrɛ o b'an permettre an ka o yɔrɔnin fɔ kosɛbɛ min bɛ Mali gɛlɛya in yɛrɛ min y'a kɛ bi fo CEDEAO bɛ nin da don a la parce que tigɛɲɔgɔnya nana kosɛbɛ ka cari danayabaliya nana jamanadenw ni politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni forobacaw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya in de y'a kɛ dɔɔni sɔnni faso u b'a fɔ cogo di jɔbere dɔ bɛ ci ka bɔ yen o de y'a kɛ fo kana kɛ mɔgɔ si dalen tɛ mɔgɔ si la tugun donc o yɛrɛ bɛɛ de nana a kɛ fo CEDEAO mɔgɔw ka se ka na ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon a tɛ se ka faamu ko Mali la gɛlɛya bɛ se fo niveau dɔ la ko mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ min bɛ wuli ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn lamɛn mɔgɔw ka se ka dɔ to ɲɔgɔn ta la o tun tɛ se ka faamu cogo si ka tɛmɛ Paul ka kuma kan k'a fɔ ko Mali ye jamana kɔrɔ ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali ye jamana ye fana ko ɲɔgɔn tala bɛ ko to ɲɔgɔn tala bɛ jamana min kɔnɔ donc olu bɛɛ de bɛ ka tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc nin ye fɛɛrɛw ye ba fɛɛrɛ ninnu na n'i y'a jateminɛ a bɛ komi ni cour constitutionnelle kura sigira jaabi fɔlɔ minnu bɔra marabolo minisiri fɛ o jaabi bɛ taa di olu ma ou bien élection kura de bɛ kɛ député 37 in minnu gɛlɛya don n'olu ta élection kura de bɛ kɛ o y'olu ka proposition mais n'i ye gɛlɛya in jateminɛ et puis n'i y'u ka proposition jateminɛ gɛlɛya dɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que proposition minnu mana kɛ cogo o cogo a si tɛ se ka tɛmɛ fo cour constitutionnelle ka kɛ wa cour constitutionnelle nafa yɛrɛ dɔrɔn tɛ nin gɛlɛya in dɔrɔn ye jamana in yɛrɛ kɔnɔ n'i ye sariya tagabolo jateminɛ ale ni jamana lawaleyali cour constitutionnelle jɔyɔrɔba bɛ yen parce que ala ka kɛ bi Mali ni CEDEAO ka accord dɔ signé Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO ka accord dɔ signé cour constitutionnelle de kan k'a fɔ ko o accord bɛ bɛn ani sariya sunba bɛ bɛn parce que ni accord signé la Mali ni jamana wɛrɛ cɛ
a b'a bila an ka sariya sunba sanfɛ donc pour que a ka se ka kɛ il faut que constitutionnel de k'a fɔ a n'an ka sariya sunba bɛ bɛn donc o yɛrɛ tɛ se ka lawaleya tugun députéw ka élection ko in a bɛ fɔ mun ma ko vacances cour constitutionnel de b'a constater a kɛra mɔgɔ sara a kɛra a tigi démissionné la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ni siège bɛ vide n'a bɛ fɔ ma ko vacances de siège cour constitutionnel de b'a constater donc ni cour constitutionnel yɛrɛ m'a constater élection législative partielle tɛ se ka organiser donc cour constitutionnel ka sigi sen kan n'i ye jateminɛ kɛ olu bɛ se ka ko caman fɛɛrɛ sariya bolo fɛɛrɛ caman nɔgɔya waleyali nɔgɔya mais min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ne fɛ ni gɛlɛya in kɔnɔ politiki fɛɛrɛw bɛ yen sariya fɛɛrɛw bɛ yen ni politiki fɛɛrɛ bɛ ta k'a ɲɛnabɔ u k'o ta k'a ɲɛnabɔ mais u kana fɔ ko u b'o bila politiki fɛɛrɛ bila sariya kɔnɔ ou bien ka politiki fɛɛrɛ kɛ ka sariya ko gɛlɛya bɔ yen parce que a kɛra diɲɛ fan o fan wagati o wagati a nana ni gɛlɛya wɛrɛ min ka jugu ni gɛlɛya fɔlɔ ye politiki gɛlɛya politiki fɛɛrɛw de b'a ɲɛnabɔ sariya ko gɛlɛya sariya fɛɛrɛw de b'a ɲɛnabɔ ni sariya fɛɛrɛ bɛ min ɲɛnabɔ o ka kɛ k'o ɲɛnabɔ mais a kana fɔ ko politiki fɛɛrɛ ko bɛ ta ko ka sariya fɛɛrɛ ɲɛnabɔ a fila de bɛ ka don ɲɔgɔn na sisan CEDEAO fɛ a fila de bɛ CEDEAO dɔrɔn tɛ bɛɛ fɛ CEDEAO fɛ o caman bɛ ka fɛn caman fɔ jamana in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔw a bɛ faamu ni gɛlɛya nana a nɔgɔman mɔgɔw caman hakili bɛ taga o de la mais a nɔgɔman bɛ na ni gɛlɛya parce que gɛlɛya dɔ bɛ yen bi président ka se ka cour constitutionnelle ci bɛɛ bɛ k'a fɔ ko a t'a ka sariya kɔnɔ o dɔrɔn tɛ o a bɛ na ni gɛlɛyaba dɔ ye mɔgɔw tɛ ka min ye parce que bi mɔgɔw fɛ cour constitutionnelle t'u sago la donc président ka se ka ci o bɛ ka taga bɛɛ sago la nka don min na ni président cour constitutionnelle ka baara t'a permettre ani président ka ja o parce que olu de bɛ yen ka bɛɛ kɔlɔsi ni tagabolo ma ɲi tagabolo ma ɲi don min na ni président dɔ nana min cour constitutionnelle mɔgɔw man d'a ye a bɛ gɛlɛya dɔ organiser jamana kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko bon komi a kɛra tan kow gɛlɛyala donc ne bɛ nin cour constitutionnelle in bɔ yen an y'a ye a kɛra diɲɛ yɛrɛ dugutɔ la donc a kɛra Niger donc gɛlɛya man k'a to an k'an teliya ka fɛɛrɛ masuruw ta ka kow ɲɛnabɔ min ni sariya tɛ taa mais min yɛrɛ ye nin fana ko in bɛɛ gɛlɛya hali n'i y'a jateminɛ CEDEAO mɔgɔw nana u ye temps mun consacrer politique mɔgɔw fɛ u n'u ka masala u m'o temps kɛ sariya dɔnbaw nɔfɛ donc u tilalen dɔrɔn u sina ka sariya fɛɛrɛw ta k'o bila sen kan alors que u ni sariya minnu bɛ Mali sariya dɔn u n'olu ma kuma ka fɛɛrɛ walasa u k'a dɔn Mali sariya tagabolo ye jumɛn an y'a mɛn k'u ni sariya dɔnbaga dɔw kuma na an t'a dɔn ni u ma kuma ka fɛɛrɛ an t'a dɔn olu dir'u ma cogo min a mana d'u ma cogo o cogo ne fɛ fɛn fɛn yirala Mali la bi k'a bɛ sariya dɔn a bɛɛ bɛ dɔ de dɔn parce que hakilinaw tɛ kelen ye sariya fana fɔ cogo la bi n ka kuma faamu ten bɔ a mana kɛ cogo o cogo ne fɛ sariya dɔnnaw de don n'u tun ye temps ta k'u lamɛn u bɛ se k'a faamu parce que a mana kɛ ne ma sariya fɛɛrɛ yɛrɛ de k'a fɔ ko n ma jɛni nin ma jɛni n ma sariya fɛɛrɛ ba sigilen yɛrɛ de y'a ko la fɔlɔ u ye solution mun fɔ assemblée ko kan n'o ye député 31 ye a bɛ se ka waliya cogo di n'a ni an ka sariya solution politique de awɔ mɛna awɔ wa yan'an ka tɛmɛ o yɔrɔnin na ne yɛrɛ hakili la CEDEAO ma ka solution juridique bɛɛ utiliser Burkina ka expérience bɛ yen Burkina u ye transition mɔgɔw ye sariya dɔ ta k'a fɔ ko Blaise ka parti CDP ko mɔgɔw k'u tɛ taa élection na u ye cour constitutionnelle saisi cour constitutionnelle ye a fɔ ko Blaise ka parti mɔgɔw u tɛ se ka taa élection na mais parti mɔgɔ ninnu ye cour de justice de la CEDEAO saisi cour de justice de la CEDEAO ye Burkina cour constitutionnelle conseil constitutionnel u ka décision annulée alors ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que o solution in tɛ se ka expérimenter Mali la par exemple arrêt min rendira Mali cour constitutionnelle fɛ est-ce que député minnu bɛ yen n'u y'a fɔ n'olu y'a jateminɛ k'a fɔ olu de tun gagnera olu tɛ se ka cour de justice de la CEDEAO saisir peut-être ni cour de justice de la CEDEAO tun saisira o tuma na décision a rendu peut-être an dɛsɛ nin bɛɛ ma assemblée ko la parce que o ye organe neutre de ye o tɛ Mali kɔnɔ yan n'olu ye cour constitutionnelle ka arrêt confirmé ça veut dire que cour constitutionnelle tiɲɛ tun b'u bolo n'u y'a infirmé ça veut dire que tiɲɛ tun t'u bolo parce que pour l'instant nin cogoya in na ne bolo an bɛ suspicion na fɔlɔ hali bi droit kɔnɔ mais a bɛ se ka sin ka conclusion tirer ko cour constitutionnelle k'u ye arrêt min di k'a ka ɲi k'a ma ɲi peut-être ne hakili na organe neutre étranger peut-être o dɔ kan ka se ka intervenir pour que k'i prononcer question in kan parce que a bɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ tun b'u bolo koyi mais ni cour de justice tun saisira an bɛ se k'o tiɲɛ in dɔn o bɛ se ka kɛ solution juridique dɔ ye min b'a to an kana se nin bɛɛ ma ani CEDEAO ye a fɔ ko ka cour composé ko mɔgɔ 6 a bɛ se ka cour bloqué o parce que cour composition est impair de n'i y'a fɔ ko mɔgɔ 6 est-ce que u bɛna président sigi ni maa 9 ma dafa président tɛ se ka sigi o
bon mɔgɔ wɔɔrɔ ka sigi o mɔgɔ wɔɔrɔ voilà o bɛ bon le doyen peut présider c'est possible mais en réalité solution min article 91 violé solution b'a violé en réalité parce que cour ye mɔgɔ 9 de ye cour tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ye fɔ ni événement cour mana sigi de ni événement dɔw nana ka na cour nombre réduit mais ni cour kɔni remembré tɔ don la cour tɛ se a tɛ se ka mɔgɔ wɔɔrɔ sigi ka tila ka a fɔ ko olu ka baara kɛ kɔfɛ mɔgɔ 9 kɔfɛ mɔgɔ 9 ka na kɔfɛ parce que hali ni solution intérimaire fɔra président intérimaire bi fɔ loi organique kɔnɔ cogo min na ani loi organique kɔnɔ cogo min na o tɛ ni mɔgɔ wɔɔrɔ président intérimaire ye. président intérimaire tɛ o. c'est juste quelqu'un qui va présider. Le doyen d'âge, il s'agit du doyen. Le doyen d'âge. Il va pas présider la cour, mais il va présider les réunions. Il va bon au cas min prévoilé do. A tɛ sariya kɔnɔ. A tɛ loi organique kɔnɔ parce que cas min prévoilé do o ye ni cour présenté intérimaire bɛ yen ni cour président bɛ yen. Ni cour présenté intérimaire tɛ quand on parle d'intérim ça veut dire que titulaire de bɛ yen ni titulaire tɛ intérimaire tɛ intérim. donc ani sariya tɛ taa mais a bɛ se ka kɛ bɛnkan ye. a bɛ se ka kɛ bɛnkan ye mais ne yɛrɛ kɔni bolo solution juridique la an ma se solution juridique d'an ma ni cour de justice de la CEDEAO tun saisira o ka statuer cour constitutionnelle ka arrêt in kan o tun bɛ se ka kɛ bɔda y'an bolo mankan caman tɛ min na parce que n'olu ye a confirmer au problème ye min ye dɔrɔn o délai tɛmɛna. voilà an n'o de fɔlɔ ye min mais i ka solution in an bɛ se ka taga dan na parce que président ka conférence bɛ se ka na ni a ye mais n'i ye jateminɛ kɛ o de b'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko CEDEAO ye CEDEAO des chefs d'État ye syndicat des chefs d'État ye parce que u bɛ k'u yɛrɛ mankara de hakili la président si tɛ fɛ k'a kɛ k'a fɔ ko élection ka se ka kɛ jamana la o kɔfɛ CEDEAO président ka réuni u k'a fɔ ko u b'o élection scrutin bayɛlɛma o yɛrɛ ye ko ye mun o fana ye précédent ye min a bɛ se ka segin olu kelen-kelenna bɛɛ contre la don na donc o de bɛ k'a kɛ peut-être u tɛ ka taga ni option ye sinon ne yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ mais minnu yɛrɛ de perdura olu de tun kan ka cour saisir c'est président yɛrɛ tɛ o mais a délai ye combien e ko ko a délai tɛmɛna a délai tɛ n kunna kosɛbɛ mais n b'a dɔn a délai tɛmɛna parce que élection si tɛ se ka kɛ ko mécanisme de requête ka se ka bila ko fo ka taga kalo ni kalo kɔfɛ quoi. Mais peut-être solution min bɛ se ka k'a la ni juge saisira parce que condition de recevabilité u bɛ yen juge bɛ se ka tenir a bɛ se ka facteur caman ta en compte peut-être a bɛ se k'a fɔ a délai tɛmɛna peut-être ka sababuya kɛ nin sababu ka kɛ nin sababu ka sababuya kɛ nin k'a kɛ nin ye o kama ne bɛ sɔn ka requête reçoit o fana bɛ se ka kɛ ten il faut que mais ne kɔni fɛ conférence des chefs d'État en nɔgɔma ye conférence des chefs d'État bɛ se ka cour a sira dayɛlɛ awɔ mais n'o de fana kɛra o ye conférence ka immixtion et justice la o fana cɛ man ɲi non u ma ko ka fɛnkɛ rendu ko ye ka saisir j'ai pas dit u ka délibérer pour la conférence avis voilà bon ne ka mɛ arrêt yɛrɛ de ma ka contentieux yɛrɛ de trancher c'est à dire que u bɛn'u substituer cour constitutionnelle yɛrɛ de la Gaba ka kuma ye ne kɔni fɛ o y'a fɛɛrɛ parce que il faut pas amener un organe interne à se dédire a mana kɛ cogo cogo faut pas amener la cour constitutionnelle u ka fɛn dɔ fɔ ka tila k'u yɛrɛ sɔsɔ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka k'u sanfɛ mun b'u sɔsɔ d'accord o y'a solution mais n b'a dɔn o tɛna sɔn bon n bɛ se ka u tɛ sɔn o ma kosɛbɛ parce que o bɛ na ni fɛn min na u b'a fɔ droit la précédent min a bɛ se ka segin u bɛɛ contre la. mais baba yɔrɔ dɔ bɛ yen député olu ko député 31 hali n'an da bɛna se dɔ wɛrɛ ma parce que collectif mɔgɔw ko k'olu ka ca ni 31 k'olu bɛ taa fo 70 ni kɔ la bi minnu b'u ka collectif kɔnɔ 73 ni ma fili minnu tɔgɔ sɛbɛnnen b'u fɛ yen mais olu CEDEAO 31 de fɔ mais o 31 n'olu m'a bɔ u yɛrɛ la ka démissionner olu bɛ se ka bɔ yen cogo di sisan o fɛɛrɛ bɛ yan. Bon, faut assemblée ka ci assemblée bɛ ci ou bien u b'a b'u yɛrɛ la. mais u ka ɲɔgɔn ye balilen na a bɛ komi u bɛ ka exiger dɛ. u jagosa u y'o de sɛbɛn. u jagosa o kɔrɔ de ye u jagosalen don u ka démissionner o bɛ se ka kɛ wa. a politique n'o de f'i ye n ko c'est à dire k'a fɔ ko i bɛ politique fɛɛrɛ kɛ ka droit ko sariya ko fɛɛrɛ ɲɛnabɔ u tɛ taga politique fɛɛrɛ bɛ kɛ ni politique baara de ye hakili la u bɛɛ bɛ kulu dɔ de kɔnɔ u bɛɛ bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ donc a bɛ se ka ɲɛnabɔ o sira in de fɛ nka u tɛ se ka lawajibiya ka démissionner u b'u yɛrɛ la u ka démissionner walima assemblée bɛ ci. mais docteur Ali Tunkara nin fila yɛrɛ la aw yɛrɛ fɛ jumɛn bɛ se ka kɛ basigi solution ye a cili wa ou bien ka député 33 in sigi an b'a dɔn o fana bɛ kɛ 31 o fana bɛ kɛ kuma wɛrɛ ka d'a ka collectif mɔgɔw ko k'olu ka ca n'o ye.
o la kɛn kuma dɔ i kana droit dɔn quoi aw yɛrɛ fɛ basigi la parce que basigi ɲinitɔla de don fana n'i ko basigi ɲini n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔna la fɛn fila de bɛ yalima i b'a fɛ ka jamana de kumabɔ walima i b'a fɛ ka maa damadɔ de kumabɔ ɲininkali ninnu jaabi gɛrɛntɛlen bɛ o yɔrɔ de la ka kɔn marisi fɔlɔ ɲa 4 juin ne tun ye gafe dɔ boloda ka kɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ dɛ o gafe kɔnɔna la n ye min boloda turuturu bolo de kunna bi ne ko ne ka ye cogo ni n ka faamu cogo la n'i bɛ ka maliyɛnw ka ŋunankan lamɛn dɛ n m'a fɔ ko sariya dɔnbagaw dɛ sabu ne ye fɛn dɔ fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na ni sariya tun bɛ ka ba kɛcogo la an tun tɛ se nin yɔrɔ la fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu o kɔrɔ ko sariyaw binna mali kɔnɔ a mɛnna ka kɔn waati jan na ka kɔn kabini président Keyita yɛrɛ ma na nka a yɛrɛ ale nanen o y'a tɔ bɛɛ fana nɔɔni f'an k'o fana dɔɔnin fɔ donc o kɔrɔ ko sariyaw man ɲi f'an ka ɲinɛ sariyaw kun fɔlɔ n'i b'a fɛ bi mali ka bɔ nin gɛrɛntɛ in na assemblée cili n'i ye sika dɔn la tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka mɔgɔw lajɛ i tɛ ka mali lajɛ n'i b'a fɛ mali ka bɔ nin gɛrɛntɛ in na k'a fɔ ko docteur Bubu ka taa a jɔyɔrɔ in na bi i bɛ ka jamana ɲɛmaa de senkɔrɔma tinti i tɛ ka mali lajɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna la nka fɛn bɛɛ kɛ sariya de kɔnɔna la mɛ f'an ka sɔn bi k'a fɔ ko maaw bɛ ka maaw nisɔngoyalen bɛ sababu min na bi u b'a f'i ye ko ne ko kuma min na ni mali bɛ ka attaquer terroriste fɛ sariya tun bɛ fan ɲuman ne ko kuma min na ni musaka min dira ko ka kɛlɛkɛminɛnw san n'olu daragila maa damadɔ fɛ sariya tun bɛ fan ɲuman ne ko kuma jumɛn na ni assemblée ni primature ka musaka cayara ni jamana fanto ka musaka ye sariya tun bɛ fan ɲuman o de la ka gɛlɛn bi gɛrɛntɛ kɔnɔna la i k'a fɛ k'i bɛ sariya kɛ ka maa la faamu f'an ka sɔn bi k'a fɔ n'an b'a fɛ ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ teliya la k'a sɔrɔ dunan ma don an ka ko la maa wɛrɛ si da ma don an ka ko la jamana ɲɛmaa a ka bulonba a ka assemblée a ka ci n'a y'o ci premier ministre min bɛ yen bi a ko bon ye maaw ka ɲɔgɔn faamu premier ministre la bɛɛ b'a yɛrɛ mɛn kɔnɔ hali n'o kɛra Bubu Sise kelen de tuguni ne ka ye cogo la n'i sera ka nin fila kɛ bi an bɛ dɔnni min na dugusajɛ nin ko in bɛ kɛ maaw bolo ko tɛmɛlen ye nka an y'an munumunu cogo o cogo parce que sabu n'i ye député min assemblée parce que dɔw an y'a assemblée président mun yɛrɛ bɛ o kɛ ko dɔw taara premier tour la k'olu yɛrɛ tacogo ma ɲɛ mɔgɔ tɛ ka n'a fɔra ko 31 ale yɛrɛ b'o la fo ka yɔrɔ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ko ka segin olu ka kalata kan o fana tɛna na ni gɛlɛya wɛrɛ maa si tɛ se ka maliyɛnw garanti d'u ma k'a fɔ ko ni assemblée ci ko san 5 san 6 i bɛna se ka kalafiw jɛya fana mali kɔlɔlɔ bɛ yɔrɔ min a ka girin san 1 san 2 ko ma ne yɛrɛ ka ye cogo la yan ni assemblée cira kalafi kura tɛ da fo ka taa jamana ɲɛmaa ka mara ban ne ka ye cogo o de a constituante dɔ de bɛ bila sen kan sabu mali kɔnɔ bi fɛɛrɛ si tɛ se ka sɔrɔ teliya la ko ka se ka kɛ sababu ye ka kalafiw kɛ jɛlenya ni maa min fɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ maliyɛnw kalama nafolo ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ mali kalafili la maaw ka hɔrɔnya fali ka se hakɛ min na mali kalafili sababu la o de la bɛ alimami lamɛnlen tɛ pasteur lamɛnlen tɛ seigneur lamɛnlen tɛ dugutigi lamɛnlen sabu ninnu ye maaw ye a fɔ min ma tubabukan na u kan ka équidistance o man k'u ferege maa sɛnɛ u kan ka bɛɛ de bisimila nka nin bɛɛ de kelen bɛ politique mɔgɔ ye mali kɔnɔ bi diinɛmɔgɔw kɛra politique mɔgɔ ye silamɛw fara chrétien kan dugutigiw kɛra politique mɔgɔ ye bamakɔ sigibagaw kɛra politique mɔgɔ ye donc o de la dɔnkilidalaw kɛra politique mɔgɔ ye balontannaw kɛra ye kalankɛlaw kɛra ye mais finalement maa minnu kan ka kɛ arbitre maa minnu kan ka kɛ tiɲɛfɔla ye jama ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ de tɛ bi baba da sera ma kuma kɔnɔna la maliyɛn tɛ bi n'i ye min tɔgɔ fɔ ko mɔgɔw b'u yɛrɛ la o ye baloba de jamana kɔnɔ sabu diɲɛ n'i ye tɔgɔ ɲɔgɔnnaw ta bi i b'a maaw bɛ yen n'a fɔra ko sanfɛ karamɔgɔw universitéw walima ɲinikɛlaw walima autorité morale dɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ye maaw ye maa minnu tɛ sɔn ka don ŋanaŋana la nka bi tiɲɛni yɛrɛ la o mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ ni jamana sɔrɔ ma ka jugu balaw ye donc assemblée ka ci ɲinɛ ka kɛ kalafili k'o fɔ 2023 ça c'est extrêmement important premier ministre ka bɔ a jɔyɔrɔ fɔlɔ in na hali n'a bɛ tila ka na nka a bɛ jɔyɔrɔ min kɔnɔna la bi n'a bɔra kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn faamu maa kelen a ka ca la u bɛ ɲɔgɔn faamu o maa kelen yɛrɛ kan tuguni n'o fila kɛra an bɛ fɛn fɛn de bɛ CEDEAO o Union européenne o ka taa bila MINUSMA fo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu da donna ko in na o nin bɛɛ n'a kɛ ko ye a n'a kɛ tariku ye sabu fɛɛrɛ n'a sɔrɔ an ka problème na. D'accord docteur Paul. Oui Baba avant ni docteur Tounkara tɛ ɲɔgɔn faamu ko mun na o ma ca kosɛbɛ mais a dɔ ye nin ye assemblée cili ko
ne kɔni fɛ assemblée cili tɛ fɛɛrɛba ye min bɛ se ka an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ parce que a bɛ na ni gɛlɛya min o fana ka jugu hali ni élection ko ye parce que a da sera constituante ko min ma ni constituante ko fɔra don min na tile minnu bɛ da o kan hakili la fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ na o bɛ sɔn ka juguya ni sisan fɔɲɔgɔnkɔ ninnu ye parce que Mali kɔnɔ o fana ye ko dɔ ye bɛɛ hakili la fɛɛrɛw b'ale de kɔnɔ bɛɛ hakili la ale de jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ nin yɔrɔ in ye ne fɛ a nɔgɔman ye peut-être ni minnu a fɔra ko minnu ka démissionner ni politique fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ olu ka se ka démissionner olu ka remplacer hakili la 31 bɛɛ da bɛnn'o de ma a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ 70 a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ 80 collectif mɔgɔw ka taa olu bɛɛ ye spéculation de mɔgɔw bɛɛ da bɛnna min kan k'a fɔ ko minnu ka victoire minɛ n'olu la ni mɔgɔ caman sɔnna ko o ni tiɲɛ bɔlen don o ye 31 ye ni mɔgɔ caman sɔnn'o ma o fɛɛrɛ kan ka ɲini o de la k'o sɔrɔ a ye mun fɔ fɛnw de kan ka lawaleya sariya dɔrɔn tɛ sariya kan ka lawaleya ka bɛn ni mɔgɔw ka hakɛ ye député hakɛ min bɛ yen bi bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko o tɛ Mali représenter a député hakɛ a tala ni base min Mali tun ye mɔgɔ 9 ni dɔ de bi o doublé la fo ka dɔ fara o kan ale ni kalata bɛ kɛ cogo min na k'a fɔ ko scrutin uninominal mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ko o tɛ ou bien scrutin majoritaire de liste ko o tɛ mɔgɔw permettre bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye wasabulon kɔnɔ ko proportionnel ka na donc yɛlɛmali caman kan ka boloda olu kan ka kɛ nin san 3 in kɔnɔ wa a ka kan fana a ka kɛ ni assemblée min furugufurugu bɛ nin ta in kɔ o kana kɛ a kɔ nka ne kɔni fɛ n'a fɔra ko assemblée ka ci assemblée o y'an la nɔgɔman de dɛ ko ma nɔgɔ bi k'o bɔ mais ma da la k'a fɔ ko o tɛna ni gɛlɛya min ka jugu ni sisan ta ye premier ministre ko in hakili la an bɛnnen don o la hali ni premier ministre in bɛ na a ka kɛ mɔgɔw sɔnna ko a ka na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a tɛ se k'a to ko président bɛ a sakona premier ministre sigi k'a sakona premier ministre wuli ka tila k'a lana k'a sɔrɔ a ma mɔgɔw tɔw da don a la. d'accord docteur Paul n'an ye CEDEAO ka solution in lajɛ assemblée ko kan an b'a ye k'a fɔ M5 mɔgɔw ye mun ɲini o tɛ olu ko k'a ka ci de CEDEAO ko k'o ka yɔrɔ député 31 gɛlɛya donna minnu tali la ko ka segin o kalata kan ɔ n'o kɛra est ce que basigi bɛ na wa. bon yan'o ka so ma comme ne ye sariya karamɔgɔ ye m'a yira k'a fɔ assemblée bɛ se ka ci article 42 an ka constitution article 42 b'a yamaruya bi président yamaruya a ka assemblée ci n bɛ mɔgɔ caman ka kumaw lamɛn u b'a fɔ k'a fɔ ni assemblée sigira san min a tɛ se ka ci o san o ye assemblée min sigira cili de kɔfɛ assemblée min sigi par exemple ni assemblée in kɛra cifɛn ye ni élection kɛra assemblée min bɛna sigi o la o tɛ se ka ci ni san kelen ma tɛmɛ mais ni assemblée in nin bɛ se ka ci sisan article 42 b'o yamaruya président ye mais problème ye mun ye n'i ko k'i bɛ problème juridique dɔ bɛ assemblée in fana cili la n'i ye assemblée in ci constitution b'a fɔ ko élection ka organiser 21 jours au moins et 40 jours au plus alors que loi électorale article 83 o b'a fɔ ko collège bɛ convoqué collège électoral bɛ convoqué 60 jours pour 60 jours alors contradiction bɛ constitution ani loi électorale cɛ bon o tɛ problème ba ye parce que n'a taara hiérarchie des normes kan constitution de bɛ imposer loi électorale kan alors assemblée cili na ne hakili ni Baba Dakono hakili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o niveau in na ne hakili la assemblée cili o tɛ nin problème solution ba ye parce que n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna n'an taara diɲɛ ko sira fɛ an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que député kelen bɛna to assemblée kɔnɔ Mali cour constitutionnelle président dɔ tun bɛ yen a ko ten ko Mali la a kɛra élection 97 élection tɛmɛnen i b'a dɔn élection du 13 avril 97 ale annulera cour constitutionnelle fɛ 25 avril 1997 irrégularité ko kama ani fraude ko kama élection kɛra mois de juillet législative kɛra mois de juillet o kɔfɛ cour constitutionnelle président ko ni ko k'i bɛ Mali élection annulée irrégularité ko kama ko élection tɛ kɛ Mali la il est obligé qu'il n'y ait quoi parce que Mali élection si jɛlen tɛ donc c'est pourquoi ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est ce que ni an ye assemblée ci sisan ka élection wɛrɛ organiser élection législative wɛrɛ organiser est ce que a bɛna ɲɛ ka tɛmɛ ni min bɔra ka kɛ mais yɛrɛ ɲininka est ce que a garantie bɛ yen k'a fɔ ko min bɛna sigi o bɛna ɲɛ ka tɛmɛ ni an bɔra ka min ye sisan proposition mun kɛ n'o ye organe législatif ye o b'o sigi
maintenant c'est au aspect fana ma ne hakili la fana o te solution parce que an ben ni iye a fɔ bi k'i bɛ taa pouvoir constituant dɔ kan an bɛ san kelen kɛ o tibita bala maa dɔn ni hakili bɛ sanogow ka 2012 situation na u y'a tante k'u b'a kɛ a ma se ka réussir an bɛ san kelen kɛ tibitaba dɔrɔn na pour que ka se ka bɛn ka TDRw définir mɔgɔ minnu kan ka participer n b'a dɔn an bɛ san kelen kɛ o tibitaba la an tɛ bɛn donc o dun b'a sɔrɔ 2023 sera ka ban élection wɛrɛ kan ka organiser c'est pourquoi ne bolo assemblée cili o tɛ solution ba ye ani docteur Tunkara ye aspect dɔ fɔ o tɛlen hakilina ko ye a ko ko lɔw man ɲi ne hakili la docteur Tunkara ce n'est pas que lɔw man ɲi dɔnnibaga dɔ ko ten droit la ko la loi dit ce qui doit être fait mais la loi ne dit pas ce que l'on a fait là sariya bi min kan ka kɛ sariya b'o de fɔ mais a bɛna a kɛ cogo di sariya t'o fɔ dɛ a kɛcogo bɛ sariya appliqué bagaw bolo o ye kelen ani dɔnnibaga wɛrɛ ko ten ko sariya ale ka laɲini ye lafiya de ye mais kɛlɛ de b'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ ten dɛ hakɛ tɛ sɔrɔ le but du droit c'est la paix mais c'est la lutte qui permet de l'atteindre donc a tɛ sɔrɔ ten o kɛlɛ de b'a sɔrɔ donc i bɛ kɛlɛw faamu o hukumu kɔnɔ ne hakili la sariyaw ka ɲi sariyaw ka ɲi c'est vrai que an ka constitution a mɛnna k'a sɔrɔ a ma réformer parce que n'i ye Afrique de l'Ouest lajɛ constitution min yɛrɛ bɛ Afrique francophone na bi k'a ka kɔrɔ ni constitution bɛɛ ye o ye Mali constitution ye c'est à dire que tɔw ta réviser a ka ca constitution kelen min bɛ yen n'a ye san 25 un quart de siècle kɛ k'a sɔrɔ a ma réviser a bɛ ka fonctionner o ye Mali constitution in dɔrɔn de ye mais insuffisance dɔw b'a la mais exemple kelen dɔrɔn ta ye mun ye président Soumaïla sɔrɔ bi le président de l'URD est-ce qu'il b'a kalama ni nin tun ye Soumaïla sɔrɔ campagne wagati élection présidentielle la élection tun tɛ kɛ parce que article constitution b'o de fɔ une fois que candidat dɔ ouvert campagne dayɛlɛ la candidat dɔ empêchera hali ni ko ma a kɛra bana ye o a kɛra accident ye n'a tɛ se ka campagne kɛ bilen n'a empêchera dɔrɔn la cour prononce le report ordre de utiliser de impératif hali faculté tɛ donc ni nin tun ye Soumaïla sɔrɔ ɲɔgɔnma tun sɔn k'an sɔrɔ vide institutionnel la parce que cour tun bɛ obligé choc tun tɛ cour bolo ka élection reporter donc pour dire que insuffisance dɔw bɛ an ka texte la sur ce point mi docteur Tunkara ye rejoint olu kan ka corriger mais problème tɛ texte yɛrɛ ye problème ye texte appliqué bagaw ye maa mɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na totalement o ye Boubou ka place ye ne yɛrɛ kɔni hakili la Boubou n'a pas du tout a poste in profil tɛ Boubou la n'i ye CEDEAO ka profil protocole ta a b'a fɔ ko fanga déconcentreli a n'a décentraliseli o kan ka kɛ jamana marabagaw ka baara de ye maa si kana fanga ta k'a concentrer i ka niveau la k'a kɛ ni e yɛrɛ tɛ foyi tɛ marcher ni ministre ninnu caman ɲininka premier ministre ni minnu kumana u bɛɛ b'a f'i ɲɛna de k'a fɔ ko Boubou de ye machine bloqué foyi tɛ kɛ n'a tɛ ministre kɔrɔ wa ministre kɔrɔ bɛ ministre o ministre ni Boubou ye baara kɛ a bɛɛ b'a f'i ɲɛna Boubou de ye machine bloqué foyi tɛ kɛ n'a tɛ fɛn bɛɛ concentré a ka niveau la ne bɛ exemple yɛrɛ dɔrɔn ta dɔrɔn finance domaine na i b'a dɔn finance domaine na budget directeur tun bɛ baara o baara kɛ fɔlɔ sisan premier ministre Boubou de bɛ k'a bɛɛ kɛ ministre de l'économie et des finances c'est pourquoi procédure nana diɲɛ kow nana compliqué foyi tɛ marché parce que fɛn bɛɛ bɛ Boubou kelen tigɛ kɔnɔ bon an bɛ jamana min kɔnɔ crise joli bɛ yen crise sécuritaire bɛ yen crise sanitaire bɛ yen bon nin crise politique nana fara o kan crise sociale bɛ yen mɔgɔ kelen i tɛ se ka kɛ extraterrestre ye f'i ka baara tila donc vraiment ne hakili n'a la Boubou maintenir a bɛ machine grippé de c'est à dire k'a ban bloqué an tɛ taa yɔrɔ si fɛn bɛɛ bloqué foyi tɛ marché mais Boubou ka concentration de don a kɛlen ka fɛn bɛɛ concentré a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ surtout économie ni finance mais gouvernement d'union nationale a bɛ se k'o bɔ a bolo wa bon gouvernement n'a fɔra comme président kɛmɛ bɛ k'a ka danaya d'a kan hali bi bon ne yɛrɛ kɔni hakili la poste in Boubou ka profil tɛ mɔgɔ min ka profil ye poste in ye o ye conciliateur de ye tɛ se ka diɲɛ kɔnɔ bi pendant wagati janna an b'a fɔ premier ministre ka kɛ économiste ye dɛ u ka kɛ planificateur ye dɛ u ka kɛ tan an b'a fɔ ko technocrate mais diɲɛ évolution b'a yira bi k'a fɔ
premier ministre kan ka kɛ conciliateur de mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka objectif fixer ka se k'o objectif atteindre pour la motiver pour la encourager ani mɔgɔ minnu bɛ se ka bɛn c'est pourquoi français premier ministre Jean Castex a sigilen a ko ale ye conciliateur de ça c'est le meilleur profil d'un premier ministre tout an bɛ jamana min kɔnɔ premier ministre jamana min bɛ crise la o premier ministre ka profil kan ka kɛ conciliateur de a bɛ se ka mɔgɔw lamɛn a bɛ i majigin ani mɔgɔw bɛ se ka kuma ani a bɛ se ka mɔgɔw la encourager k'u bila baara la mais ensuite a kana baara bɛɛ don a kelen tɛgɛ kɔnɔ Mali falen don cadre la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan mɔgɔ baden de bɛ minnu bɛ se ka nin baara kɛ par exemple n bɛ se k'a fɔ problème min ye président sɔrɔ a belebeleba bɛɛ Bubu la Bubu de ye machine bloquée e k'a lajɛ a y'a bɛɛ bloqué a ye éducation a ma se k'a régler santé a ma se k'a régler économie taa opérateur économique fɛ bi i k'u ɲininka bɛɛ b'a f'i ɲɛna fɛn bɛɛ de bɛ bloqué au niveau de la primature foyi tɛ marché ni ale tɛ ce qui fait que hali an ko an ka investissement dɔw sɔrɔ badi la du fait que fɛn bɛɛ b'ale tɛgɛ kɔnɔ an y'a investissement perdu m'a dɔn aw bɔra a kalama wagati dɔ la minnu extrême concentration des tâches de don or CEDEAO yɛrɛ b'a ɲini an ka protocole kɔnɔ tâches ka décentraliser tâches ka déconcentrer mɔgɔw ka responsabiliser pour que baara ka se ka kɛ mais est ce que CEDEAO ka laɲini in kɔnɔ u ka fɛɛrɛ laban ninnu na o y'a ɲini ko premier ministre ka yɛlɛma wa u m'o ɲini o bon ne ye mun lajɛ n'u b'o kalama ne ye mun lajɛ ni ma fili u ko président kan ka se ka to yen a k'a ka premier ministre choisir peut-être Baba Dakunu bɛ rectifier au niveau la an bɛ fɛ i ka latɛmɛ o yɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ laban ninnu na u ka ɲɔgɔn ye balilen na o y'a ɲini ko ka gouvernement d'union nationale sigi ka bɛn ni dialogue ye mun fɔ ɔ bi o bɛ se ka kɛ cogo di bon ko fila de don fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ ko CEDEAO ka kɛnɛkan communiqué bɛ yen communiqué wɛrɛw bɛ yen mun bɛ tɛmɛ u jamana ɲɛmɔgɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fɔra minnu olu tɛ da kɛnɛkan kosɛbɛ mais n'a fɔra yɛrɛ gouvernement d'union nationale fɔlɔ ye premier ministre d'union nationale donc premier ministre consensuel a bɛ daminɛ n'o de a bɛ daminɛ n'o de premier ministre min bɛ yen ni mɔgɔw sɔnna ni bɛɛ sɔnna a ma ou bien jama fanba sɔnna a ma donc o kɔfɛ gouvernement tɔ bɛ se ka sigi sen kan mais ne hakili la halisa ko fila fɔra yan a ka ca ni ko fila yɛrɛ mais ko caman fɔra yan a dɔ ye k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an kan an kana mɔgɔw bila gɛlɛya ɲɛ an kan ka jateminɛ kɛ gɛlɛya in de kan fɔlɔ gɛlɛya min bɛ yen an y'a faamu cogo di an bɛ bɔ a la cogo di gɛlɛya in de kan ka an guider k'a yira an mako bɛ mɔgɔ sugu min na n'an bɛnna gɛlɛya kan jɔn ni jɔn de bɛ se ka gɛlɛya in bɔ mɔgɔ sugu jumɛnw bɛ se ka gɛlɛya in bɔ i n'a fɔ docteur Paul da sera ma cogo min na ale da sera gɛlɛya fan dɔ ma k'a fɔ ko fɛnw bloquélen don fɛn o ye ko dɔ min b'a jira k'a fɔ ko an kan ka premier ministre sɔrɔ min bɛ se ka délégation de pouvoir kɛ min tɛ fɛnw bɛɛ bila a bolo kɔrɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ fana hakili la premier ministre m'o kɛ ten premier ministre y'o kɛ ka da pression dɔw de kan n'i y'a jateminɛ yɛrɛ e bɛ k'o mun fɔ k'a bɛ na ni blocage ye ne sɔnna a bɛ na ni blocage ye c'est pourquoi depuis a kɛlen premier ministre mɔgɔ caman b'a faamu ko jamana min bɛ crise la n'a fɔra ko o ministre des finances a ka baara ka ca premier ministre a ka baara ka ca mais mɔgɔ kelen sera ka sɔrɔ min bɛ se ka o baara caman ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun ye bɛɛ dabali ban dɔɔnin donc a sɔrɔ mais mɔgɔ dɔw fana y'a jateminɛ i n'a fɔ Mali dɛmɛkulu dɔw Mali dɛmɛ jamana dɔw ko a ka wari gestion cogo ka ɲi o b'a kɛ wari tɛ ka taga bolo caman na donc peut-être o de y'a kɛ ni a sera ka to ni a sera ka nin baara in continuer ni cogoya in na ni sanga in kɔnɔ mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ sɔn Paul ka kuma ma k'a fɔ ko an kan ka dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ minɛn minnu bɛ se k'an bɔ a gɛlɛya kɔnɔ n'an y'a minɛnw dɔn an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ɲini min bɛ se k'a minɛnw ta an bɛ se ka mɔgɔw ɲini ou bien fɛnw ɲini min bɛ se k'a minɛnw fa gouvernement d'union nationale y'a minɛn dɔ ye yan n'a ye M5 mɔgɔw lamɛn u b'a fɔ k'olu m'o ɲini gouvernement d'union nationale ye a minɛn dɔ ye parce que foyi tɛ se ka kɛ ni basigi mana hali M5 bi ni Ala y'a kɛ u nana fanga la ou bien u ka laɲini sabati la u tɛna se ka foyi kɛ f'u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ fo sabati dɔ kana bɛn dɔ kana foyi tɛ se ka kɛ parce que baara tɛ se ka kɛ foyi tɛ se ka kɛ parce que Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ bi a tɛ a yɛrɛ cogoya la wa a t'a yɛrɛ bolo mɔgɔ dɔw de bɛ k'a dɛmɛ donc olu dɛmɛ ninnu foyi tɛ se ka kɛ fo basigi dɔɔni kana ni gouvernement d'union nationale de bɛ se ka kɛ sababu ye basigi kana mɔgɔw ka taga o sira fɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ pour que basigi kana mɔgɔw man ka jɔ o fɛɛrɛw la mais teliyala fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔw man ka fɛɛrɛw bila mɔgɔw kɔfɛ fɛɛrɛw de kan ka taga fɔlɔ an bɛ gɛlɛya min na an bɛ bɔ a la ni cogo jumɛn o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ka na
et puis mɔgɔw nali fana kana kɛ sababu ye min na mɔgɔw bɛ ɲina fɛɛrɛw kɔ parce que docteur Tunkara da sera a ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɔw ka fara gouvernement kan 2019 crise kɔfɛ accord politique de gouvernance signé a kɛra sababu ye dɔw bɔra opposition na ka na fara gouvernement kan accord de paix yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a kɛra sababu ye dɔw sɔnna ka jɔyɔrɔ dɔw ta hali ni forobaca jɔyɔrɔ tɛ u jɔla jɔyɔrɔ dɔw la min b'a kɛ u farala gouvernement kan kow lawaleyali la nka o ma kɛ sababu ye accord de paix nana ni mun kama o ye rébellion ye rébellion nana de ko gɛlɛya bɛ yen ne jateminɛ kɛ san 8 kɔfɛ i tɛ se ka foyi ta gɛlɛyaw la ko dɔ kɛra a la accord de paix signelen kɔfɛ gɛlɛya minnu tun bɛ yen i tɛ se ka a gɛlɛya foyi ta k'a fɔ k'i b'a fɔ ko nɔ dɔ bɔra a la donc mɔgɔw bɛ ɲina ni u nana gouvernement d'union nationale in na mɔgɔw bɛ ɲina sababu min yɛrɛ y'a kɛ gouvernement d'union nationale sigila ni o ye gɛlɛya o de kan ka dabila. est-ce que gouvernement d'union nationale bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ministre hakɛ la parce que an b'a dɔn dialogue y'o laɲini kɛ. gouvernement d'union nationale ni ministre hakɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. gouvernement d'union nationale bɛ se ka kɛ mɔgɔ 15 an ka jamana furadama ministre ka ca. ni d'union nationale fɔra a bɛ komi ko bɛɛ de k'i yɛrɛ sɔrɔ a la. bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ mais o bɛ se ka kɛ ka dɔ bɔ o la. mɔgɔ 15 bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ministre 15 la. dialogue y'a fɔ cogo min. hali ministre 15 bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. o bɛ se ka kɛ. d'accord docteur Ali Tunkara fɛɛrɛ ninnu an b'a dɔn u cayara bi in na minnu fɔra CEDEAO fɛ ka da crise in kan mais maliyɛnw hali bi n'i y'a jateminɛ M5 mɔgɔw n'i y'u ka kumaw jateminɛ nin tɛ fɛɛrɛw ye olu bolo bi a bɛ komi olu bɛ bolo mun kan u bɛ fɛ ka taa ni transition de a yɛrɛ hakilina ye mun ye o bɛ se ka kɛ ka président yɛrɛ to yen bi wa. M5 ka ye cogo la n'i ye ta u ka bɔ fɔlɔ fo ka se bi ma n'i y'u ka kumaw sigi ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ fɛ u ye fiɲɛ bɔda kuma ma yɔrɔ dɔw sabu waati tɛmɛna yanni fagali ka bɔ ko la u kun jɛnna n'a ye an bɛ se k'a fɔ tan jamana ɲɛmaa ka taa don yɔrɔ la nka u ye yɛlɛmaba dɔw bolola ni min fana ma kɛ jamana ɲɛmaa n'a ka maaw ka yecogo ma taa olu ka yecogo fɛ f'an ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la i ye ko in munumunu cogo cogo a tɛ taa f'i ni maaw ka sigi ka kuma n'a fɔra k'aw bɛ kuma fan fila bɛɛ de bɛ jɛn yɔrɔ dɔ kɔ o de fana ye CEDEAO ka fiɲɛba yɛrɛ sabu n'i nana a fɔ min ma ko médiation e tɛ kun tilenna di i bɛ maa fila lamɛn fɛn fila bɛ médiation na o de la ne yɛrɛ limana la n bɛ mɔgɔw kɛnyɛrɛ tɔn dɔw bɛ jamana dugu kɔnɔna la Bamakɔ yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka jeniyɔrɔ min f'i na CEDEAO tɛ se Union européenne tɛ se hali Union africaine tɛ se sabu ka d'a kan olu ka baara de ye kɛlɛ ban ye n'i bɛ kɛlɛ ban fɛnba fila bɛ f'i bɛ taa n'o de fɔlɔ kɛlɛ bɛ ban ni taabolo jumɛn n'a fɔ ma ko approche kɛlɛ bɛ ban ni fɛɛrɛ jumɛn minɛn jumɛnw ye nka n'i y'a ta CEDEAO ma minɛn an bɛna ni minɛn ye an bɛna ni taabolo ye tiɲɛ don a ye mɔgɔw fan fila bɛɛ lamɛn nka o tɛ o i bɛ fan fila lamɛn minɛn dɔ de kɔnɔna la o minɛn ma labɛn o de la n ko kɛnyɛrɛ tɔn dɔw bɛ yan an tɛ tɔgɔ fɔ yan olu labɛnnen bɛ nin kɛlɛba in kama ka tɛmɛ an ɲɛ bɛ maa la gouvernement d'union nationale f'an ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ la yalima an bɛ cɛ ni muso de ɲini wa misaliya surun na n'an kumana kiiritigɛ kan Mali kɔnɔ bi jɔn de bɛ ni maliyɛn fanba b'a yɛrɛ ye o kɔnɔna la k'a fɔ n'a bilala kiiriko kunna maliyɛn fanba n'a tare la o kɛra jamana ɲɛmaa den ye o kɛra Sumala Sise dɔgɔnin ye o kɛra kɔrɔkɛ ye an ka sira t'o la n'an sɔnna ko maa ta o cogoya kelen fana na an bɛ an ka jamana tɛ se ka taa fɛn min n'a fɔ secteur an b'a bɛɛ ta o kelen kelen ka maaw ɲini cɛ ni muso la min bɛ se ka o jeniyɔrɔ fin n'an ka gouvernement d'union nationale tɛ ka sigi o tiɲɛ de kan o de balaw ye a fɔ an sɔnna an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ misaliya suruna sisan a fɔ M5 e ka na ni maa ye maa min bɛ sécurité wale maa min bɛ sécurité lawaleya nka a tɛ diyagoya k'a fɔ ko o maa in a lɔnni n'a fɛɛrɛ ka k'a bolo a ka se ka siɲɛ fana maliyɛnw k'a fɔ n'a nana nin san kɔnɔna la n'a se ka maliyɛnw wasa hakilisigi ta fana an ka fɛnw tɛ ka sigi o dalilu kan o misaliya surun ni Bubu Sise ka gouvernement accord politique gouvernement ta maaw nana an tɛ se k'a fɔ ko lɔnni t'u la an tɛ se ka ko fɛɛrɛ t'u la nka an bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ ni kumana bi ko musakako bɛ se ka taa cogo di maliyɛnw fanba bɛ bɛn mɔgɔ dɔ la ni kumana kiiriko kan maliyɛnw fanba b'u yɛrɛ mɔgɔ dɔ la ni kumana kalanko kan maliyɛn fanba b'i yɛrɛ mɔgɔ dɔ la o mɔgɔ ninnu dɛ f'an ka sɔn olu de kana olu ka d'an ye olu man d'an ye an ka sira t'o la jamana ko don d'accord nka n'an b'a kɛ mɔgɔ ko ye a bɛ fɔ de ko e Tinbo na ni mɔgɔ duuru ye o tɛ ɲɔgɔn ye bilen o
o ye mɔgɔ ko de fɔ o de yɔrɔnin de fɔ. mais docteur Ali an b'a ye k'a fɔ CEDEAO ka nali bɛɛ la mouvement du 5 mɔgɔw ye note kɛ ka d'u ma ko hakilina fɔ jamana maracogo la an'u ka fɛɛrɛw olu bɛ fɛ a ka kɛ cogo min e yɛrɛ fɛ CEDEAO ye olu ta u ka fɛɛrɛw kɔnɔna na. CEDEAO tɛ se k'o ta sabu n'i ko sisan n'an nana kiiri bɛ tigɛ ka ɲa n'an nana maa minnu ye jamana nafolow daraki u bɛ ɲangi sariya fɛ n'an nana hakilisigi bɛ na jamana kɔnɔ o ye san 5 san 20 ko de ye yalima CEDEAO bɛ sɔn k'i sigi o kɔnɔ wa wala CEDEAO bɛ feere fɛ a f'u ma feere telimanw kalo kelen dɔgɔkun damadɔ feerew CEDEAO b'o de ɲini. e yɛrɛ fɛ CEDEAO ma baara kɛ n'u ka sɛbɛn ninnu a ma baara kɛ n'a a tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ n'a ye fana sabu ni a fɔra bi i ka feere ɲini Mali hakiliwili baara n'o ye sécurité o ye ban cogo mɛn e bolo o bɛ se ka kalo 2 kɔnɔ wa o tɛ batara feere ye koyi CEDEAO mago tɛ o temps yɛrɛ tɛ CEDEAO bolo ka hakilila kalan o kan wala pour ka kuma kɔnɔna la CEDEAO ka sinsin bere kɛra sariya sun de sabu a b'a dɔn maa min b'a fɔ ko jamana mara taabolo man ɲi n'i y'o lamɛn ka ɲa ka taa ka dimi sira fɛ i bɛ sɔn ka mɛn minnu na tigi kunna dɛ maa min b'a f'i ye ko kɛnɛya ko sabatilen tɛ n'i y'o tigi lamɛn sɛbɛ yɛrɛ la ka se ka kɛnɛya fɛɛrɛw bɔrɔ da o tɛ tile 2 ko ye dɛ o de la CEDEAO ba an bɛ se ka min tɔgɔ na la CEDEAO fait le semblant en fait CEDEAO jagoyalen don ka feere telimanw ɲini hali n'a a bɛ bun kalo 6 walima san 1 nin ko o ye ko wɛrɛ ye nka bi an ka se ka maliyɛnw bɔ ni lahala gɛlɛn kɔnɔna la hali ni u tila k'u yɛrɛ sɔrɔ lahala gɛlɛn wɛrɛ kɔnɔna la nka a ka fɔ dɔrɔn ko an sera ka ɲɛ sɔrɔ nin na u bɛ gɛrɛntɛ min b'u kan bi CEDEAO ka fɛɛrɛ bɛɛ ye gɛrɛntɛ telimanw bɛ wuli cogo di. d'accord docteur Paul an b'a ye k'a fɔ n'i ye M5 mɔgɔw lajɛ u ka kumakanw ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ a bɛ komi u tɛ k'u yɛrɛ ye hali bi CEDEAO ka fɛɛrɛ kɔnɔ Mamadou Dicko yɛrɛ u ka ɲɔgɔn ye laban in na ani président Duru ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ ko vraiment ko taaɲɛ ma k'a la ko fɛɛrɛ foyi ma f'ulu ye mun bɛ mɔgɔ hakili minɛ nin b'a jira k'a fɔ blocage bɛ quelque part a bɛ komi an tɛ ka taa ɲɛ sigikafɔ in kɔnɔna na ani faamuyali sɔrɔli kɔnɔna na o la bi e bɛ se ka mun fɔ u ka fɔlen ninnu na jumɛn bɛ se ka taa bi ani CEDEAO ye mun fɔ ka baara kɛ n'o ye. alors Baba Dakono ka kuma na a ye fɛn dɔ fɔ min ye ne tike kosɛbɛ n'a bɛ fɔ ko stratégie avant les hommes c'est-à-dire que fɛɛrɛw yanni an ka mɔgɔw ye fɔlɔ ne hakili la o problème bɛ côté in fila bɛɛ la n ye analyste dɔ fana ka kuma lamɛn ale ko o situation de vide bɛ côté fila bɛɛ la minnu bɛ bi u bɛ M5 mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko président ko vision tɛ stratégie tɛ mais ni fana ye M5 lajɛ i bɛ se k'a fɔ stratégie ba t'u bolo vision fana ba t'u bolo donc alternative fana tɛ ka alternative belebeleba proposé u ye dɔ fɔ mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ne ye mémorandum min lajɛ o ye jamana mara fɛɛrɛ de ye ne ye mémorandum lajɛ mais stratégie de sortie de crise yɛrɛ kɔni t'a fan fɛ ne hakili la problème dɔɔni bɛ yen maintenant i ko ten ko CEDEAO ta ani M5 mɔgɔw ta est-ce que dɔ bɛ se ka taa côté dɔ la ne hakili la CEDEAO ni M5 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ côté dɔw la côté dɔ la par exemple hali ni a ko kɛcogo u bɛ différencier mais cour constitutionnelle question la u bɛɛ bɛ jɛ ni nécessité ye k'a fɔ cour ka remember assemblée fana t'a la u bɛɛ jɛlen don ni a ye k'a fɔ élection in kɔni ka gérer hali ni olu ko ko k'a ci CEDEAO bɛ élection partielle hukumu kɔnɔ mais u bɛɛ hakilina kɔni ye ka maga assemblée la hali n'u ka vision tɛ kelen au niveau la fɛn ye CEDEAO ko ka gouvernement d'union nationale sigi M5 mɔgɔw kɔni olu ko gouvernement min bɛ sigi a ka gouvernement de plein pouvoir ye c'est-à-dire que ka fanga bɛɛ minɛ premier gouvernement ka sigi bon ma plein pouvoir élargi gouvernement na carrément n tɛ da premier ministre dɔrɔn ma olu ko ten ko bon hali ni gouvernement bɛ sigi a ka gouvernement ye président yɛrɛ ka fanga la belebeleba bɛɛ bɛ minɛ a la ka di gouvernement min ma gouvernement min bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma siri président na kosɛbɛ donc n'i y'a a côté fila lajɛ n'a hakili la tali bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la assemblée niveau la n'a hakili la a CEDEAO ka solution ye o bɛ sɔn ka fisaya an ma ko fila la d'abord élection coût parce que musaka min bɛ don élection na
13 avril 97, élection qu'elle a annulera juste 2 semaines après. Quand ça va au coffre, Maliens ont clairé qu'un milliard de dos élection législative là. Bon, je sais qu'il faut partir de dos. Élection qui est là, Sangilingono, Djamana Kono, partir de dos. Mais élection en cours, on ne sait pas avec précision, mais on a besoin d'un milliard de 16. Voilà, a besoin de tourner milliard en fait. Alors, il y a assemblée qui a élection avec un milliard de donc milliard Basigi na fama bono bon est-ce que Maïra est là quand faut qu'on ni Basigi est-ce que élection est na kekanye est-ce que élection est na dia kateme ambora mina là c'est ça olo fana ko hypothèse munu me nan de se deviner tant que ni o make donc raison financière kama ne se ka fo o wari ndunda wara be malla a besoin wara be malla ni ka do politique mo ko poste ko la até donc ne bolo CEDEAO ka solution et assemblée là o bi se ka gérer mais net o be solution mingo net o refait ka député au contraire ko ka démissionner net to o solution na ne ka ne bolo o ka laje ni solution juridique bi se ka c'est à Ghana mais o kana fait maintenant mi gouvernement d'union nationale ne bolo gouvernement ka ke d'union nationale et de mission akana ke union nationale ka fara ñoo ngante dro ko ka faka mare ba fa korole no akana ke ti akake gouvernement mi nombre réduit folo o ekele mi be fara ñoo nga halna nombre réduit mais bara munu nga ke ni sans sabayin kono parce que tambate o lu ka prioriser ko ke feuille de routier ko o duma ka comité de suivi évaluation de créer ani ka chronogramme ku ka barala société civile et organisation internationale ou biseko exécution garantie ou biseka au moins ni semble ngono ana do faire o la faire do biseka ke semble ngono katase sans abayement donc gouvernement d'union akana ke gouvernement simple akake gouvernement d'union et de mission d'accord voilà ame munu baba takuno CEDEAO mogo ka fere fole ale ni M5 mogo tache RFM jumɛn de tara CEDEAO mogo fe amadu we sebeni chama ke M5 mogo no tuke ni nyoye nunu bela ka di an yɛrɛ caman sɔrɔ a la u hakilina fɔ a kɔnɔ ɔ RFM jumɛn de taara u ka fɔlenw na min ma ta fɔlɔ M5 mɔgɔw ka fɔlenw na hakili la u y'a yira k'a fɔ ko président ka démission olu ka ligne rouge ye donc avant k'an ka se min taara la u kun y'o bila fɔlɔ min ma ta non CEDEAO mɔgɔw nalen o y'a sɔrɔ u ye mémorandum dilan u segira démission ko in de kan u n'u ka daliluwaw président kan ka démissionner ka da min kan mais CEDEAO mɔgɔw y'a yira o ye événement ninnu kɔfɛ 10, 11 et 12 parce que y'a yira k'a fɔ ko fali minnu kɛra CEDEAO ka nali bɛɛ la a bɛnna ma M5 mɔgɔw ka laɲini kun ye démission u ka laɲini u ka nali fɔlɔ ni o kɛra 5 juin la fo CEDEAO mɔgɔw y'a ɲini u fɛ u ka marche in yɛrɛ reporté o y'a sɔrɔ u ka laɲini kun ye président ka démission ye u ka 19 juillet nali fana na o y'a sɔrɔ o kuma de la u kun ye mémorandum in sigi sen kan mais comme président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka taga kuma ni majorité ye u ka 19 juin plutôt o don u segira u ka démission ko in ma CEDEAO mɔgɔw ka nali laban in na fana u ka laɲini kun ye démission de u kɛtɔla ka taga CEDEAO mɔgɔw la rencontre mais n bɛ ka min fɔ CEDEAO mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u ka laɲini na président ka démission t'a la parce que olu tɛ se ka u da don président ka démission ko kuma na o t'olu ka mandat kɔnɔ o t'olu ka yamaruya kɔnɔ mais o tɛmɛnen kɔfɛ docteur Paul ye dɔ fɔ k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ma segin M5 mɔgɔw ka laɲini kan hakili la ko dɔw bɛ yen minnu taara ba la u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ CEDEAO tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ cour constitutionnelle kan hakili la cour constitutionnelle y'a faamu bi juge o juge mana taga cour constitutionnelle la bɛɛ y'a faamu bi k'a fɔ ko Mali tɛ se ka mara i b'a fɔ k'a tun bɛ mara san tɔw la cogo min na sinon ko ma kɛ cour constitutionnelle in na min i bɛ se k'a fɔ ko a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ 2002 élection na voix 100 de annulé la 2007 député sigiw la mɔgɔw ka siège perdre la député sigi laban mun yɛrɛ kɛla ni o ye 2013 ye ne yɛrɛ bɛ député dɔ n'a segira ka na par exemple Assarid Agimbarkawan ale binna cour constitutionnelle de la sinon a kun taara ministère de l'administration territoriale fɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ mais kow yɛlɛmana de a nana sɔrɔ mɔgɔw 2013 gɛlɛya 2012 gɛlɛya in kɔfɛ ka na se 2013 ma mɔgɔw ye jigi
mɔgɔw y'u jigi sɛmɛ kosɛbɛ fanga kura min bɛ nalen na k'a fɔ ko u ka kow bɛna ɲɛnabɔ kow tɛna kɛ b'a k'a tɛmɛna cogo min na donc i b'a fɔ ko jigitigɛ progressif dɔ jigitigɛ mun dara sanga ni sanga kɔnɔ o de nana mɔgɔw sɔrɔ ka fara fana mɔgɔw kunnafolilen don kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan fɔlɔ ma hakili la cour constitutionnelle b'a ka arrêtw kɛ peut-être kalo kelen o kɔfɛ de mɔgɔw bɛ arrêt n'a publié la o bɛ minnu bɛ journal officiel kalan mais ou bien minnu y'a lamɛn a radio mɔgɔw tun t'u intéressé élection ko la fo ka taga se k'u b'u sigi ka élection jaabiw lamɛn peut-être minnu ye candidat ou bien u masurula mɔgɔw de b'a lamɛn mais bi i bɛ taa sɔrɔ élection bɛ proclamer don min na bɛɛ de b'a lamɛn minnu b'a lamɛn télé la minnu b'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ donc mɔgɔw kunnafolilen don kosɛbɛ kow la donc o bɛɛ ye bi cour constitutionnelle mɔgɔw kan ka bɔra o kalama donc o de la n ko ko dɔw tara ba la ka sɔrɔ a ma kɛ ni CEDEAO ye a ma kɛ ni président a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ na cour constitutionnelle la sisan hakili la bɛɛ b'i kɛ cogo dɔn ka tɛmɛ o kan premier ministre mun bɛ yen mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ko premier ministre plein pouvoir ne fɛ an ka jamana mara tagabolo la ka plein pouvoir fara premier ministre kan o yɛrɛ a bɛ fɔ tubabukan na fɛn min bɛ pléonasme ne fɛ o de don sinon a b'a bolo ka kɔrɔ sinon a b'a bolo ka kɔrɔ parce que jamana sigilen don fanga tila de kan fanga tilalen don président ni premier ministre de cɛ ni premier ministre yɛrɛ sigila a sigicogo la k'a y'a ka baara kɛ a baara kɛcogo la mɔgɔw tɛ président yɛrɛ mais o tɛ ka kɛ dɛ o tɛ ka kɛ parce que a bɛ dépend premier ministre sigicogo de la premier ministre fɛn fɛn sigila a sigila président de élu la président y'a ka danaya ta ka da premier ministre kan ale an y'a ye docteur Boubou Cissé a ma taga hali déclaration de politique générale présentée alors que déclaration de politique générale ni ka taga i ka ŋaniya yira o dɔrɔn tɛ déclaration de politique générale mɔgɔw bɛ voteli min kɛ o ye danaya de bɛ da i kan o la danaya bɛ kɛ fila de président ka danaya b'i kan jamanadenw ka danaya b'i kan à travers l'assemblée donc i bɛ taa danaya ɲini de la donc olu bɛɛ ye ko ye fiɲɛw ye mun ma sɔrɔ an ka démocratie in na kosɛbɛ sinon ni premier ministre y'a ka baara kɛ ka s'a dan na sariya b'a bila yɔrɔ min na pouvoir ba de bɛ a bolo président yɛrɛ tɛ yen mais comme o ma kɛ mais hakili la an bɛ sanga min kɔnɔ bi ni gɛlɛyaw tara ba la ni mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ ko n bɛ yen bi mali ka gɛlɛn hakili la président bɛna premier ministre to yen a k'a ka premier ministre baara kɛ fo ka taa sa a dan na donc o bɛ se ka kɛ ko dɔ ye min tara ba la M5 mɔgɔw ka laɲini na donc ne fɛ nin bɛɛ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ laɲini in tɛ jɔyɔrɔ ko u ka enquête ko fana an b'a dɔn bɔra CEDEAO ka sɛbɛn kɔnɔ ko ka enquête kɛ mɔgɔ fagali mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ne fɛ jɔyɔrɔ ko tɛ enquête ko dɔrɔn tɛ c'est-à-dire ŋunaka mun bɔra a lamɛnla fo ka taga se CEDEAO hakili docteur Paul da sera a ma président minnu nana président dɔrɔn tɛ dɛ CEDEAO nima yɔrɔw de nana président Nigeria président mun bɛ na hali ka Nigeria caman b'a ɲini k'a ye u tɛ se k'a ye k'a fɔ ko o ka wuli ka na gɛlɛya min b'a ka jamana kɔnɔ k'o to yen ka na ka n'i da don Mali gɛlɛya in na o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko ŋunaka min bɔra a lamɛnla a mɛnna yan a mɛnna fo an ka président fana ni président nu caman ka di a bɛ t'u bɛɛ ka wele la Mandela u nana parce que u ka di u nana de parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen élection ko gɛlɛya dɔrɔn tɛ a gɛlɛya dunnen don kosɛbɛ u y'a dɔn fana k'a fɔ ko an ka segin ni gɛlɛya in kɔnɔ fo diɲɛ ma ka nin da don Mali gɛlɛya la o b'a jira k'a fɔ ko ka taa 2012 la ka na bila 2020 na mɔgɔw tɔgɔ mana mɛ nɔ caman ma bɔ mais baba mun ye Manasa ka sɛbɛn ye a ye mun ci président ma a b'a jira k'a fɔ k'ale bɛ yen hali bi ale fɛ président ye sariya sɔsɔ aw hakilina ye mun ye o fana tɛna na ni don nataw ye gɛlɛyaw ye wa ale fana tɛ se ka bɔ sira wɛrɛ fɛ ka na ni blocage o kɔni bɛ na ni gɛlɛyaw ye parce que a ka nin wale in y'a jira de k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo a bɛna décision attaquer parce que a b'o sira de kan parce que administrativement n'i bɛ nin gɛlɛya sugu kɔnɔ administrativement mɔgɔ min b'i sanfɛ ni a ye ko kɛ e yɛrɛ fɛ komi ni sariya tɛ bɛn i b'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na fɔlɔ de yanni ka taga juge fɛ n'i y'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ni o ni saba bɛnna o la baara bɛ lakile minnu saba ma bɛn i yamaruyalen don i ka taga juge fɛ donc Manasa bi a bɛ se ka taga cour suprême la section administrative la ka taa jira k'a fɔ ko président de la république ye fɛngɛ mun ta a ka fanga dan sago donc cour de bɛ se ka a dɔn sisan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ o de bɛ se ka o fɛɛrɛ tigɛ mais an bɛ gɛlɛya min na bi ne yɛrɛ kɔni parce que sariya taara hakili min kan o de don juge constitutionnel Manasa tɛ juge o juge tun ye juge constitutionnel ye fangaba de bɛ juge constitutionnel la fanga in dalen don mun de kan parce que olu de kuma laban b'olu de bolo kuma laban dilen don olu ma mun de la parce que u ka laadiriya n'u ka tilennenya dara kɛnɛ kan
laadiriya ni tilennenya ni danaya min dar'u kan o de bɛ se k'u to u ka baara kɛ mais olu laadiriya ni danaya ni tilennenya ni olu jɔsen dɔ tɛ yen ka ban ne fɛ i yɛrɛ ka baarakɛ taabolo t'i bolo tugun a ma se mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i ka bɔ i jɔyɔrɔ la ne fɛ i yɛrɛ kan ka se ka bɔ i jɔyɔrɔ la donc mɔgɔw kan ka se ka o yɔrɔ in de faamu mais kuma girimanw b'a ka sɛbɛn in kɔnɔ dɛ a bɛ ko trahison bɛ fɔ sariya a ye fɛn bɛɛ fɔ ne ye sɛbɛn in kalan ne ma fɛn y'a la min b'a fɔ ko min bɛ sariya sɔsɔ a ye kuma girimanw fɔ a la tiɲɛ don wa a ye sariya ko kumaw de fɔ ko président bɛ se k'ale nɔ minɛ a ka walew fɛ bon ale tɛ président nɔminɛbagaw la n y'o de fɔ bɛɛ n'i ka baara de don a tɛ a nɔminɛbagaw la président nɔminɛbagaw a ka baara kɔnɔ o ye haute cour de justice de min sigilen don sen kan voilà Paul an b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ caman fɔra mais ministre de la justice fana gouvernement kɔrɔlen Malick Kulubali ale ye fɛɛrɛ dɔw fɔ ɔ bi e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ ninnu bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo di ale ka fɛɛrɛ fɔlen a bɛ komi ale b'a ɲini ko ka san kelen de di président ma o san kelen kɔnɔ assemblée bɛ to yen fo san kelen ka se ani président kalata bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Timbo ne ni ministre ka hakilina tɛ ɲɔgɔn ye président ka mandat écourteli la i b'a faamu k'a fɔ anw ye juristes de ye an bɛ principe républicains de défend anw tɛ se ka encourager k'a fɔ ko président min kalata y'a sigi ko a ka fanga ka écourter k'a sɔrɔ a ka mandat ma ban parce que anw bolo minnu y'a sigi temps bɛɛ tun b'u bolo ka a tigi ka capacité évaluer a président ka capacité évaluer ka a ka compétence lajɛ donc n'o kɔni ma kɛ ni président sigira an b'an patienter de a ka mandat ka ban donc d'ici 3 ans tɛ temps jan ye donc ne hakili la mandat ye écourteli tɛ solution ye an k'a to président k'a ka san 3 in tɔni kɛ a yɛrɛ tɛna san 3 bɔ bilen n'i ye élection temps bɔ a la mandat la n'a bɛna san 3 dafalen bɔ donc ne ni ministre de la justice tɛ ɲɔgɔn ye au niveau la mais an bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ minnu na o ye gouvernement mara système mun bɛ se ka kɛ nin san 3 in kɔnɔ pour que ka système changer comme Dakono y'a fɔ stratégie jɔn de bɛna kɛ bila sen kan pour que an ka se ka système changer pour que ŋunanga min bɔra o solution bɛ se ka sɔrɔ o ŋunanga in na cogo min na ni gouvernement d'union nationale ni gouvernement de mission de y'o solution parce que a b'an ka kɛ gouvernement d'union dɔrɔn mission dɔ de kan ka d'u ma u bɛ se ka min kɛ san 3 kɔnɔ u bɛ se ka min kɛ san 3 kɔnɔ a n'a sera a fɛɛrɛw bɛ kɛ cogo di a bɛ évaluer cogo di u bɛ kɔlɔsi cogo di pour que u ka se ka san 3 in kɛ jɔn de b'u gouvernement in bɛnkan min bɛna kɛ n'a bɛ f'o ma accord politique parce que ne tɛ transition fana na parce que ne hakili la ni aw ko k'aw bɛ taa transition na temps min bɛ a t'an permettre ka taa transition na an bɛna san 1 san 2 perdu o mouvement la donc an ka taa accord politique kan problème minnu bɛ se ka régler de façon politique par exemple ni o ye gouvernement ye ko ne sɔnn'o ma mais a ka kɛ gouvernement de mission a ka kɛ gouvernement ye min ka baaraw bi défini a ka kɛ gouvernement ye min bɛ kɔlɔsi société civile ani organisation internationale fɛ tel que CEDEAO fana c'est à dire que ni feuille de route dir'u ma feuille de route exécution fo comité de suivi évaluation dɔ de ka kɛ ou bien cadre de concertation dɔ min bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw sɛmɛ min na ani kɛnɛmamɔgɔw sɛmɛ min na pour que an ka se ka garantie sɔrɔ k'a fɔ nin san 3 in kɔnɔ nin yɛlɛmali bɛna kɛ Mali gouvernance la sinon n'a bɔra o la ne hakili la an kana temps perdu réforme institutionnelle kan i b'a dɔn k'a fɔ en 1947 san 1947 ani 47 anw bɛ importe américains ye japonais ka constitution dilan japonais yɛrɛ kun sen t'a la japonais ye américains ɲininka k'aw tilara constitution na sisan ko est ce que a ye japon empereur aw y'a tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ dɔ la constitution kɔnɔ américains ko ɔhɔn k'an ye yɔrɔ kelen mɛ an ye empereur tɔgɔ sɛbɛn japonais ko bon a ka ɲi donc o ye k'a yira k'a fɔ réforme institutionnelle ninnu u man ka kɛ koba ye jamana kɔnɔ ninnu ye jamana ye minnu ma taa ɲɛ kosɛbɛ sinon débat yɛrɛ min ye débat la belebeleba ye jamana kɔnɔ o ye prospérité économique de jamanadenw bɛ hɛrɛ cogo di jamanadenw ka ɲɛtaa ye min donc ne t'a fɛ vraiment an ka temps perdu cour ko kan an ka temps perdu assemblée ko kan an ka temps perdu gouvernement ko kan mais an ka ɲɛsin
maliyɛnw ka problème ma. D'accord. Voilà. O bɛ dan sigi an ka bi jamukan na o la sa Énergie TV Jabaranin filɛ bɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an kumana CEDEAO yɛrɛ sigikun kan ale ni u ye wulikajɔ laban minnu kɛ ka ɲɛsin Mali ma an ka gɛlɛya in kan o la sa an ka bi mɔgɔ welelenw de kun ye Docteur Paul Traoré ale ye école karamɔgɔ ye université la n'an b'a fɔ o ma droit a bɛ n'o ye kalan sariya kalan a ka baara ɲɛsinnen b'o ma a ka kalan ɲɛsinnen b'o ma ale kun ye bi an ka mɔgɔ welelen dɔ ye ka fara Docteur Ali Tunkara kan ale fana ye ɲininikɛla ye lakana sira kan sociologue don ani Baba Dakono a fana ye ɲininikɛla ye lakana sira kan ani politiki marali ni taabolo sira kan o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Ala k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan Ala ka jamana basigi assalam.